ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين بسم آبن ولدن منفس قدوسن حدا أملاك آمين استفتحوا من أجزاء بيتسب نايدينا قدوسان دنجل مريم مفكرتي كما يحضركم كما يوعلكم آمين قدوس أملاكنا أجزاء نذا ساعات زياز بك هوت عدلو تزي حلف سماوي زخونه قالو ابن سمعلو بمحراتون بلوهاتون بكيدان قدسانون ስለዛአከበና በመጀመሪያ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይሁን አስተርእዮ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ አርእስተ ትምህርትና አስተርእዮ ዝብል ቃል ግዕዝ በትግርኛ ክትርጎም እንከሎ ድማ ግልጸት ወይ ድማ ገሃድ ዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዝሓዘ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ብዝፈቀዶ መለክዒ ንሎሚ ከመበገሲ አርእስትና ከሆነና ካብ ናይቲ ማልር ኢናዮ ዝነበርና መቀጸልታ አስተርእዮ ኣብ ትሕቲ ዝብል አርእስቲ መበገሲ ጌርና ክንዘራረቢና ቅዱስ እግዚአብሔር ጥበቡን ምስተዋዓሉን ክገልጸልና ناتو سناي فقادو يخنلنا وانجيلاوي قدوس ماتيوس معرف سلسته كافقد عسرتو سلسته كسب عسرت شوعات زتزارو قال اقدمه كم بولكم كم زيبل تقال شعي يوسوس بيوحنس كطمق كاغليبا كاب غليلا نبي يوردانوس مصه يوحنس غنا አነድ አባኻ خطمق يدلين نمبر ንስኻዶ ናባይ ትመጽ ኢሉ አበዮ ኢየሱስ ከአ ኩሉ ጽድቅ ክፍጽም ይገባኒ እሞ ሕጅስ ይኹን ዳ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ በድሕር ዝፈቀደሉ ኢየሱስ ምስተጠመቀ ብኡ ካማይ ወጸ እነሆ ከአ ሰማያት ተኸፍቱ መንፈስ አምላክ ድማ ከምርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ከዓልብ ረአየ እነሆ ድማ ብኡ ዝተሐጎስኩ ፍቱ ወደይ እዚኡ ዝብል ድምጺ ካብ ሰማይ መጽ ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ ቃል እዚ ናአርስና ከመበገሲ ምንት ከውኒና አንቢብና ዓለም ካብት ፍጠር 5500 ዓመት دحر مقصارا ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በገብር መንፈስ ቅዱስ አብ ቤተልሔም ተወሊዱ ቤተልሔም ዝተወለሉ ሩባ ዮርዳኖስ ድማ ዝተጠመቀሉ ቀራንዮ ዝተሰቅለሉ ጎልጎታ ዝተቀብረሉ إذا عبيتي زدنق تأمر زتفتصمل بوتا إذا عبيتي ناي دحنت قبرز تفتصمل بوتا أب نفس وكف حلنا كريستيان زتقرص أكخوني قبا عمق زبلنا أي مصحف قدوس أفلطو زيبلنا كنكون نخيلنا زن عبيتي ناي دحنت بوتا تا زين فلط انت خوينا كن كريستنا نازل طراطري ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም ዚኣ ምምጻእ ዝጀመሮ በማህፀን ድንግል ማርያም እኮ አንተ ሆነ ዝተወልደሉ ስፍራ ግን ኣብ ቤተልሔም መብልዕ ማለት ቤተልሔም ዝተወልደላ ከተማያ ዝተወልደሉ ስፍራ ግን መብልዕ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም ዚኣ ክመጽእ እንከሎ ዝተቀበሎ መብልዕ ማለት ካብዛ ዓለም ዚኣ ክኸይድ እንከሎ ዓለም ዘፋነወቶ ድማ ኣብ መስቀል አይደንቆኩም አመጻጹ አመብልዕማል አከያይዱ አመስቀል ናብዛ ዓለም ዚኣ ክመጽእ እንከሎ በዕልልታ ዝተቀበሎ ምሕረስታ አይነበራ ናብዛ ዓለም ዚኣ ክመጽእ እንከሎ ንምሕረስ ክኸውን ዝኽእል ስፍራ ዘዳለወትሉ ከተማ አይነበረትን እታ ካብ ዘርኡ ነድማ ናይቦ ዓዲያ ተባሂላ ዝተነገረላ ቤተልሔም እኳ ከይተረፈት ናይ ዳዊት ከተማ
ንክርስቶስ ወይ ድማ ንድንግል ማርያምን ዮሴፍን محدر ዝኸውን ርኽባ ስፍራ ኣይነበራን ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ክዛረብን ከሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ንኣጋይሽ محدر ዝኸውን ስፍራ ስለዘይተረኽበ ነቱ በኽሩ ወዳ ኣብ ቤተልሔም ኣብ መብልዕማል ወለደቶ እዩ ንምንታይ محدر ዝኸውን ስፍራ ስለዘይተረኽበ ኢሉ ንምንታይ ንኣጋይሽ محدر ዝኸውን ስፍራ ይተረኽበን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ዓለም እዚኣ ክመጽእ እንከሎ ከም ጋሻ ኮይኑ ይመጽእዋ ከም ፈጣሪ ኣኾይና ይመጽእ ኣይደንቁኩም መቸስ ንሕና ንእሽተ ወሬት ንውንን እንተ ደኣ ኮይና ኣብ ኣኽሳብ ክንደይ ስልጣንና ከም ነርኡ ኩላኩም ትፈልጡ ኢኹም እዚ ኣብ ኣካራይን ተኻራይን ዘሎ ሽግር ምናልባት ኣካራይን ተኻራይን ይፈልጡ እዮም ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ዓለም እዚኣ ፈጣሪ እዩ ክመጽእ እንከሎ ግን ከም ጋሻ ይመጽእዋ ምክንያቱ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ክገልጽ እንከሎ ንኣጋይሽ መዕረፍ ዝኸውን ስፍራ ኣብ ቤተልሔም ኣይነበረን ስለዚህ ቤተልሔም ኣብ ጋሻ ምስ መጽአ እቲ ኣብ ጋሻ ኮይኑ ዝመጸ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ ድማ እቲ ናይ ኣጋይሽ መዕረፍ ስፍራ መልኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ቤተልሔም መብልዕማል ተወሊዱ ኢሉ ከመይ ዝደንቕ ስለዚህ ዓለም ንክርስቶስ ዝተቐበለቶ ኣብ መብልዕማል ነይሩ ዘፋንወቶ ድማ ኣብ መስቀል ነይሩ مودعتها خطفانهم كلاو أم مسكال سقيلة سكياتها برتعة بحمامات مسكال عامل عليو مرير زخونة نايسقاي زمان كم زحلف جيرا بحصوت مسكرنا تمسكير اللو بكنافرو حاتيا زي ترخب عملاق نصها بهاري زخونة زيابير نجر قد نعوز خصو سبات بمدلا بحصوت عمس أنيا تباهيلو شفتا تباهيلو أما أكل شفاتو سقيلو شفتها سقل زغبا شفتها يم نسو حلق شفاتو سلو زخوري اما اخل شفاتو سقل يغبو يدو يخم قال بكرسنا اغعزونا ز تصرفنا له زمن كندي غزي اكرسنا زقصرنا يو زمنن غزي كندي غزي منت كرسنا مكرا تقبلنا كندي غزي منت كرسنا اب هيوتنا سقاي تقبلنا كندي غزي منت كرسنا منت امنتنا خنبل تصرفنا تسديدنا أمينا سمينا عارقنا مكرا تقبلنا كندي غزي يكون يقول يسوع كريستوس كابز تولدلو غزي يجميرو كسعز تسقللو زمانو كله ناي مكرا زمن زمانو كله ناي سدت زمن نيرو زمانو كله ناي سقاي زمن نيرو كسقلون كله نسخانو غسي خابلكا نغسنت كان شفاتم برنا عنا يكوننمو أما أكل من كسقلي قبا كايلومو أما أكل من يمسقيلومو أما أكل ملو زمنهم لا يصدق جبر فاصيبام زي فلطو كلت شفاتو زمنهم كله بعمل زحلفو زمنهم ملو بشفتنا زحلفو زوم سبات زياتو موت انت تفردو زغباو مينيرو أما أكلهم زتسقل كريستوس موت مفرادو كن نبزحات دمو كم زحتوتو زغبر ينيرو مخنياتو نسو نموت زبقع مخنيات من ما ينورون اتني يروساليم زم حدراس نبر بيلاطوس اكو كايترفه نزي سبزي زخصصلو بقع مخنيات ايرخبكنمو نصخ صدوي زخصصل ነገር نيرو ينورو اي نورون زخصصلو زي نورو ጎይታ ግን بزتخصص كسي امين نيلو تقبلوا عمل التمسقل كسقل رينايو أبيت الهم كزارة كل من كله سلطانو كريلا عيفتنن جزاينا إذا علم زي عندنا ناين الجستات نقصه من ديك زي أبيهم أكرانيو كسكالن كله سلطانو كريلون عيفتنن أركانو سقيلهم نخدانو قبض يقوم ريهم الله أركانو يسقل أم مسكال سقلو إلهم مسكال كسقلوهم كله نتعز تخدنا كدانو كوا سلزم أقولو أركانو أمسكال سقيلومو نسجن ميستر فصيمو أمسكال أركانو مستسقله ناي كريستوس أركانو أمسكال مسكال علامون تاينيرو نتوم بمخنيات حاتيات ناي برهان كدانا تجفيفنا أركاننا ننبرز نبرنا كلنا نسوا كندانا أركانو خوينو واغاناتنا بمخفال ناي برهان كدان ناي صدق خدانا البسنا سموس تمسكن يهون تسايب እግዚአብሔር ሎሚ نزلبسنا يون أي منفساوي لبسي لومي زرخبنا يون أي منفساوينت كبري ذهبنا نسو نزو كل سقاي تقبل سلازي
أزلومي أستريويلنا إن خبرالو زلنا إجزيابير ولد إجزيابير قداماوي قال يسوع كريستوس كابدنجل ماريام زتولد نسو مئنتانا بزح واقع زخفلي أزو خلو زخفل زنبر واقع قد من تماني نيو من تماني واقع تخفيل من تماني سكن قرن كريستوس من تمانيو أزو خلو واقع خفيلو من تانا عندي حقا من ترسولو زقبرو نقر يرودي يسوع كريستوس ناقبت تصديدي من تماني نزي تسددت نفسنا كاب سدتا علاقيقو نابنايت انت سفرة نابرستا انت كمالس نسو تسديدلنا بسدت كريستوس كاب سدتنا تمليسنا نابنايت انت سفرة تمليسنا فيهم الله كريستوس تسدد كاب تسددنا لعالم انت كمالسنا انت كمس عنا يتسدد السطر حيكونن يسوع كريستوس من تانا بسلسلة تعصيره بكرو ما اشتغلت قيتو مكرا مسكال تقبيلو إذا كل ما أنت ماني نير أتاب زي عرفتي أو سيول بسلايا زخونة ديابلوس سراويتو نتقد كات تساقز نبرت نفسي نعم أنت كاد حنقرفاتنا تقريفو كام قرفتنا نتعوصينا نسون تزي قرفلنا واقع حاتياتنا زخفللنا نزوه نعنا مسوايت زخون أي مترخبن مو سقاب حجي ديابلوسن ناي ديابلوس جزءاتن كوينا متقمتنا نيرنا كابناي ديابلوس بارنت نص اوصيو سب كمن نخون زغبرنا كابناي ديابلوس مغزاتي نص اوصيو ناصنت زلنا حزبي كمن نخون زغبرنا كاب صلمات هيوت نص اوصيو برهاناويان تبايلنا كمن نصواع زغبرنا كريستوس مئنتانا زخفلو مرير زخونن ايموت واغاي از مرير مايموت واغازي واغا من يتلنا يدما واغا مني واغا ناي واغا سب كندي ويلت حاتيتكم سنتايم بلكم ماچس تفلطيهم تخدينا يزلنا كدان واغو كندي مخانو فليطنا بمطن عقمنا زغزانا يندي حق واغا زي ولو خدان استخدنا سبالو دي اتوم ابزل على درجه زقمطو نغستات اكو كايترفو زغزو كداون توم كفالالي خل انبر واغا زي ولو خدان ايكدونو حقيت سلازي واغا زي بلو يغر اب عالم يلن كل بواغا زمصي واغو ز تفلطي واغو زلطفلغن مني ايتا من يلطفل واغو واغو زلطفلو وانوي سلازي نا يودس واغا خمنيو زفلط سبالو دي زفلط دينا كنغلصو نخد نا يودس واغا كندزي تبايلو كنغرلو زخل ነገር نيرون تزخون نيرو كريستوس ممصاي مليون واغانا اقديم متخفلمو كاب معسرت سيطان نصا موصانا واغانا گن واغا سباي نبرن واغانا فطرت كخفلو زخل واغا اي نبرن نز فطرت كخفلو زيكل واغا دما من كخفلو زخل نير سراحيو بعلو واغو كخفلو يغبا سلاز نبره اتنا انا ز سراحنا كريستوس واغانا مئنت كخفل اكندانا اتو واغانا مسو سلاز نبره واغانا مئنت خرينا نص تغليص واغانا مني اسكنغرن حج واغانا مني واغانا غويتانان مدحنينا يسوع كريستوس እግዚአብሔር አብ ናዓና ዘሎ ፍቅር ዝገለጸልና ነተሓደ ዘፍቅሮ ወዱ አክንዳና በጃ በመሃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቅድ 15 ተጻፈ ቃል ነተሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ መሃብ ንዓለም ክሳዕ ክንድ ዚ አፍቀራይ ካብ ዝበለጽ ፍቅርሎ ዲ ካብ ዝበለጽ ፍቅርሎ ከመይ ዝበለ ፍቅር እግዚአብሔር ናዓና ፍቅርና ከመይ ዝበለ ዋጋ እግዚአብሔር ናዓና ከፍይልና كما يزبله እግዚአብሔር ክብር ያባና ዘሎ ክሳብ ሓደ ወዱ በጃ ክሳብ መሃብ ክሳብ ክንድ ዝፍቅሩ ዝገለጸና አስተውሉ ናይ እግዚአብሔር ዋጋ ናይ ደቀ ሰባት ዘሎ ፍቅር ዝተገልጸ ክሳብ ክንድ ዚ እዚ ክንድ ዝኣክል ዋጋ ንደቀ ሰባት ክኸፍል ኢሉ ዝመጸ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዓለም ዋጋ አይፈለጠትን ማሳዲዳቶ ሓንቲ መዓልት እኳ كبري حابط ኢየሱስ ክርስቶስ ከቢሩ ተባሂሉ ዝተጻፈሉ ታሪክ ኣብ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ የለን ዝኸበረሉ ዘመኑን አይነበረን ሙሉ ዘመኑ ንሱ ዝመጸ ካብ ድኻ ቤተሰብ
دنجل مريم نكريستوس مس ولدت أمبل 4 معالتو كم حق أوريد نودما معالت من صحمس آخله نبيته مقدس نودا حزاتو مسكدت كندي مسوات حزان تاعي مسوات حزا خيدا يزبل المصحف اسكن قرون تاع حزا خيدا يزبل وقاس ونجيل معرف كلته تصحيف زركب كاب قطر 20 شوعات جميركم انبو انت يزبل انت حزا خيدا ها كلته باريتو مسوايت زخون حزا خدت يزبل بحق أوريد اتزتحاته ناي دخاتات مسوايتي تباهيلو زصواع باريتو دنجل مريم من نباورا تستحاته سلازنبره ناي تحوتات ناي دخاتات مسواات حيزا خيدا نكريستوس انتاي جنا بيته مقدس تاغيراتو حيزاتو خيدا مسوااتها وناي دخاتات مسواتي نيرو هدنكم زتور خبلات دكوا دخا نيرا بنصحنا غي حابتام نيرا بنصحنا زحابتمت بنا بمنباورو ناي زعالم زغن بدخنت زتطقات ناي علت نابرات نبرلو عقمد أمبر ناي عمت واقات خفللو جنزب زي نبرا كابيت منجست وجنزي كونت دين كام من نيرا ها كاب سجا كاب هابتما زي كونس كافتهم تحط من نبابرو زنبرو زترخبت هدنيرا أتزدن نقنس يكونن كجرمكم ناي كريستوس نجر راح زي كونس ناي دنجل ناريام نجروني دن كما يزدن انت دايلنا دنجل مريم يوحنس وانجيل معراف كلته كافقد حدث تتصحف تاريخ تمال تقيسنا يوز نبرنا نطب انت يزبل نيو ኢየሱስ ክርስቶስ ن30 ዓመት ዘአክል ንሩሱ መስወረ አብሩባ ዮርዳኖስ ድሕሪ ምጥማቁ አገዳመ ቆሮንጦስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ድሕሪ ሙጻሙ ድሕሪው አበይ ተገሊጹ አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 አብ ቃና ዘገሊላ አመርዓ ስፍራ ምስመጽ بدحري نروسو خجلص انكلو نروسو نخجلص مخنيات كوينا زترخبت من يانيرا بقدمو زصورتو تشعتو رحنا حموشتو معالتن كتما እግዚአብሔር كوينا زترخبت اما ودعتاونا بيتليم مبلع مال زولدتو دنجلن አደን ዝተባህለት اما ودعتا دما اب ቃና ዘገሊላ መንነቱ خجلص ዝለመነት ድንግል ማርያም ያኔራ ናው ቅርቢላ ወደይ እንታይ ኮይ ብሎ ምን ይላቱ ወይኑ ኮይ ብሎ ምን نيسوس كريستوس نروسو خجلت زجبرت ورقاويت زخونت ناي حدش كيدان نخل لمنا قدوسان باريخا زخفتتنا يدنجل مريم لمنا عليها ازز دنق لمنا ازز تفصملو اقانا زغليلا نيرو ግን ሓደ ነገር ይከሓተኩም ሕቶይ እንታይ እንተዳልኩም ብዙሕ ተሸጊርና ብጾትና ለዕሌና ስለዝኾኑ በመነባብሮውን ካብ ብጾትና ለድሕሪ ስለስተመለስና እግዚአብሔር ካለ እንኳን ተተረፈ ማዕረብ ጾትና ምን ተخسرعنا زي قربنا يلمنا زي عتنا يمبصع زي تمحصنا يمحصنታ የለም ይሁማሉ ነገር ግን ድንግል ማርያም ሓንቲ መዓልቲ ሀብታም ንሙኻን ተመንያ ይትፈልጥንያ ኩሉ ዘመናን አይመከራ ዘመን እንኳን ተነበር ምን ተሰብድ አንበር ምን ተረሳ ሓንቲ መዓልቲ እቱ ኩሉ ክህብ ዝኽል ጎይታ ለሚን ካዮሉ ኩሉ ክገብር ዝኽል አምላክ ዝወለደት አደኳን ተነበረት ምንቲ ብዙሓት ጭንቋት ለመነድ አንበር ምንት ርሳ ሓንቲ መዓልቲ ለሚና ይትፈልጥ ይሆን አስተውዕሉ ድንግል ማርያም ናብራና ይድኻታት ናብራኒ ነጭንቋት ግን ምንት ክገብረሎም ትልብ ምን ነራ ንሳ እቱ ዝወለደቶ አምላክ ምዃኑ ትፈልጥያ ንሳ እቱ ዝወለደቶ ዓለማ ዝፈጠረ ኩሉ ነገር እንደቅ ሰባት ክህብ ዝኽል ምዃኑ ተአምንያ ነገር ግን መንፈሳውነት ዘጠለቀ ፍሉ ይዝኾነ ጸጋ ስለነበረ አደስ ለዝነበረት ቅድስና ዳንበር ስጋውና አብርሃንት መዓልት እንኳ መች ኢላ ምንት ከነብር ዘቀረበቶ ለምን አብ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ አይተጻፈልናል አዋልድ መጽሐፍቱን አይቀመጡልና ድንግል ማርያም ስጋ ዓለተ ሞታ ዝነበረና አብርአ ኩሉ ከም ሓደ ደኻሰብ ክነብሮ ዝግባዕና አብራ እና ነበረት ትነብር ዝነበረት አዲያኔራ አትዝደንቁን ክርስቶስ ناي نجار دحنا تجبر فاطمون عب سمايات مسعرجة أبي ما نبو مستقمت بدحرز دينجل مريم يوحنس نعجزو مسوا سدا عفت زمانتي نعلم زم حاضر زنبرك إسار ناي كريستوس نجار مسمعه ندينجل مريم ودو نودما كريستوس اتسعادق زخون عملاخ نسو ناب سمايات كم زعرجة مسوزن تولو نعوق كركم انت زي تعدلكم نولاديتنا بايام صليم بخبر خقمطا كغلغلا ابيت منغستي كاتوا مسبلهم እግዚአብሔር ንድንግል ማርያም ሰውይረዋ ንምንታይ ክብር ድንግል ማርያም አብ ሰማይም ምድር ይነበረንሙ ና ቤተ መንግስት ክትከይድ አይፈቀደላ ይሆናል
اتعاف دقس لزي تخفت الله كي مسلكم دنجل مريم ناي مشوت نابرا ناي تردلا نابرا ناي حابتامات نابرا ناي نقستات نابرا كتنبر زي كعالت نتستخفت الله عاف دقخت نبرو اللي فقادن ياس لزي نبرت يعني سلازي لما بزمخنيات يسوس كريستوس كل زمانو ناي مكرا زمن دنجل مريم ونودات مسلني نزي تأمر مريم مقدم تأمر مريم كجلس انكلو نهوت دنجل مريم بجلس خقمت انكلو انتايل تزاريو ناي دنجل مريم ملكع منيلو ملكع ملاخيو ناي دنجل مريم حساب منيلو حساب ملاخي نعم ملاخي تمثل فصمتي عينوا نغزي ابيهرز مسل ملكع زحازت نغزي ابيهرز مسل حساب زنبرا قدست عدان يراي بار كريستوس إذا كل واقع زخفلنا نرأسو عبدك سبات مسجلت أيه عبدك سبات نرأسو بمجلات فقرو زجلت لنا عملاق ما أنت أنا واقع مغفال كسع مسكال ممات واقع فقرو زرعينا جزيابهر أتلو منا من خوزلنا قدوس جزيابهر قويتانان عملاقنان مدحانينان إيسوس كريستوس أصر يوم باركن بلنكلنا نزي كبور زخنا واقع زخفلنا إيسوس كريستوس بفولي أن ذكر له زمان معناته ندك سبات نايد إحنا تواقع نزي تخافل له قعزو زرعي ملكوتاوي حساب معناته حساب نزي تخافل لنا واقع كما يمثل كم زنبري زرعي حساب أستوريو تباهي لتوع قلصة تكزي عبيهر اتزاد إحنا عملاق نسو خمس خوري نحمشت شعر حمشت ميتن زمانات زاكل نبيات سلمنو لمنا زعاتو صباعي كفت سمزمت نسو كم زخونه زتغحدلون زتغلصلون زمن أستريو تبعي أستريو ناي نبيات تنبيت فصامي كم زرخبه زتغحدليو أستريو ناي بوتاتنا صباعي فصامي كم زرخبه زترايليو أستريو تسفا بوتاتنا استفصمليو سلازي بس مخنيات زي أستوريو ناي بيت كريستيان نايتي نودم ما واقع زخفل الله እግዚአብሔር مننت زتغحدلي أستوريو يسوس كريستوس سغانا لبيسو ፍጹም አምላክም ፍጹም ሰብም በሙኻን አማከል ደቅ ሰባት ዝተጋህደሉ ምስክርነት ዝተዋህበልዩ እዛ አስቶሪዮ ዚ አምባር ቤተ ክርስቲያን በዓቢ ክብሪ ዘመን አስቶሪዮ ብዝብል መጽዋዕታ ሂባ ነው ድማ በዓቢ ክብሪ ተኽብሮ ነዛ አስቶሪዮ ዚ ከረዱና ዘኹለ ሐሳባት ሎሚ በፍቃድ እግዚአብሔር ካብ ልዶቱ ጀሚርና ነተሰፊሕ ጉዕዞ ናይ ነገረ ድሕነት ክሳዕ መስቀሉ ዘሎ ጉዕዞ ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሪዮ ኣይከኣለናን እዚ ናይ ሙሉእ ዘመንና ስብከት ተሰቢኽና እኳ ክውዳእ ዘይክእል ረቂቕን ዓሚቕን መለኮታዊ እግዚአብሔር ሐሳብን ፍጻሜን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ብዝመደበልና በመጠን ዓቕምና ግን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር በዚ ዘንበብና ሐሳብ መበገስ ጌርና ክሪና እቲ ቃል መጀመሪያ ከምዚ ይብል ሽዑ ኢየሱስ بيوحنس كتأمّق كاب غليلا نابي مصيلو نابي يوردانوس مصي اقوزر 10 3 تقمط اقال زيزم شعو ኢየሱስ ክርስቶስ አስተውል ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ከጠመቅ ካብ ገሊላ ናበይ መጽዩ ናብ ዮርዳኖስ መጽ አብ ዮርዳኖስ ምን አለው በዮርዳኖስ أتم قدم كريستوس مجد خصرق أقدمو تنبيت تنبيرو لزنبره أجزي إرقانوم زولدو إرسابيتن كان زكارياسن كابز تبارخو صدرابيت زترخبه فرص أولوت زخونو ولاد مالتي بخال أبهالا مچس ولاد أكلتي زقبل زمكان تفلطيكم حقا ولاد أكلتي زمكان أرخاخبا ولاد أكلتي زمك قاليو نايس أولوت وصيت الله قالي دما ناي عمص وصيت الله مالتي بخال أبهالا أتناي ጸሎት ውጽኢት ማአስ ከም ዝርከብ አይፍለጥኒ እግዚአብሔር ግን ንተፈጥሮ ደቅ ሰባት ከይተረፈ ናአተ ሐሳስባ ደቅ ሰባት ከይተረፈ ሰይሩ ነተውላድ ከም ዝርከብ ይቆም ምክንያቱ ኤልሳቤጥን ዘካርያስን ዮሐንስ ወለድዎ አግዜ እርጋኖም የምንየው ማስተው አግዜ እርጋኖም ዮሐንስ ዮሐንስ አቦ ካህን ዘካርያስ ክሳዕ ዝጠራጠር አሪጌ ሰበይተ ሸምጊላ ስምዒትናውን ሞይቲ ማህፀናውን ደኺቢ حج فري نودما فري كحز عايكلنيو
ህፃን ክሽከማ አይክልንዩ ኢሉ ምስ መልአክ ክሳዕ ዝካታ እግዚአብሔር ናይ ዘካርያስ አተሐሳስባ ሰይሩ ተአምራቱ አማህፀን ሰበይቱ ሰሪሑ ዘርአየሉ ተአምራታዊ ውላድ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከመይ ዝደንቕ እግዚአብሔር እኮ ናይ ተፈጥሮ ዓለም ዝግድቦ አምላኽ አይኮነን ተፈጥሮ ዝግድቦን ተፈጥሮይ ተፈጥሮ ዘይገድቦ ግን ፈጣሪ እግዚአብሔር በተፈጥሮ ዝተሓዘ አምላኽ አይኮነን እግዚአብሔር እዚ ክገብሮ አይከልንዩ ኢልና ምስ እግዚአብሔር ክንነግረሉ ንኽእል ሓሳብ የለን ተፈጥሮ ጥራሕዩ ተፈጥሮ ዝግድቦን ዝኽልክሎን ንእግዚአብሔር ግን ከልካል የብሉን እሞ አማህፀን ኤልሳቤጥ ነዚ ዝተባረኸ ኣብ ግዜ እርጋን ዝተረኽበ ተስፋ ኣብ ዝቆረፅሉ ግዜ ዝተረኽበ ህፃን ንዮሐንስ ከም ዝውለድ ገይሩ ይሁን ኣሎ አዚዝ ዝደንቕ ተአምር ይኮ ጎይታ በተራ ሰባይ ኮነ ተጠምቁ ካከምዝ አይነት ዝተረኽበ ዮሐንስ ይክጥምቅ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ዝመጽ ዮሐንስ ምን ይዝብል ሕቶና ሰፊሕ እዩ ብዛዕባ ዮሐንስ ሰፊሕ ትንታኔ ክንሪ እቲ ግዜው ላይ አኽለናኒ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ግን እቲ ዛዕበየ ትምህርትና እንታይ ተይልና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጅ ዝመጽ ዘሎ ናብ ዮሐንስ እዩ ዮሐንስ መን እዩ ዝብል ሕቶ ተምጺና ድማ ዮሐንስ ካብ ክልተ ዝተባረኹ ጻድቃን ስድራቤት ዝተረኽበ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ኤልሳቤጥን ዘካርያስን ክገልጽ እንከሎ እንታይ እዩ ክልተ ጻድቃን ይልዎ ጻድቃን እዮም ክልትዮ በጽድቅ ዝመላለሱ ዝነበሩ ህይወቶም ሙሉ ንእግዚአብሔር ዘስመሩ እዮም ነይሩ እዞም ክልተ ጻድቃን ስድራቤት ካብ ጻድቅ ዝርከብ እንታይ ዝርከብ ካብ ጻድቅ ካብ ፍረ ወይኒ እንታይ ዝርከብ ወይኒ ዝርከብ ካብ ፍረ ወይኒ ለምን ይርከብ አይርከብኒ ካብዚ ዝተባረኸ ማህፀን እዚ ካብዚ ጻድቅ ዝኾነ ሰብነት እዚ ካብዚ ፍረ ጽድቅን ምስራሕ ዝደኸመ ሓዳር ዝድማ ዝተባረኸ ፍረ ተረኺቡ ዝተቀደሰ ዘርኢ ተረኺቡ እሞ እዚ ዝተቀደሰ ዘርኢ እዚ ንክርስቶስ ንምጥማዕ ፍቃድን ዕድልን ዝረኸበ ኮይኑ ተረኺቡ ስለዚ ክርስቶስ ንምጥማዕ ዝተረኸበ ዕድል ስለድማ ስለዝነበረ ዮሐንስ ቀድመ ክርስቶስ መምጹ መንገድ ምእንቲ ክጸርግ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኮይኑ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እሞ ተነስሑና በለ ናይ ድምጽ ነጋሪትና ነገረን ብዙሓት የጠምቅ ነበረ ጥምቀቱ ግን ናይ ምንታይ ጥምቀት ይነሩ ናይ ምንታይ ጥምቀት ናይ ንስሓ ጥምቀት ይነሩ ኣነ ብማይ የጠምቀኩም ኣለኹ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ግን ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጠምቀኩም ይናበለ ይሰብኽ ነበረ ዮሐንስ ንርእሱ ኣትሒቱ ንጎይታ ኣኽቢሩ ዮሐንስ ንርእሱ ልኡኽ ከም ዝኾነ ቆፂሩ ነቲ ለኣኺኡ ድማ ኸይረስዕ የገልግል ነበረ ኣገልግሎት ማለት እዚ ማለት እዩ ነቲ ዝለኣኸካ ኸይረስዕኻ ንስኻ ካለኹ ምዃንካ ኣሜንካ ምግልጋል ስለዚ በዚ ምኽንያት ክርስቶስ ካብ ሩባ ካብ ገሊላ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ መጽ ኢሉ እዚ እንታይ ትምስጥሩ ገሊላ ኢየሱስ ክርስቶስ ተበገሰላ ስፍራ ገሊላ ካብ ገሊላ ዝተበገሰሉ ሓደ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ ተልና ዮርዳኖስ ናይ ጥምቀት ዝፍጸመላ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌኣ ገሊላ ናይ ሰብዓ ዓለም እንነብረሉ ሓዳርና ናብራና እንነብረላ ዓለም ምሳሌኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ነገስታት ንጉስ ብኽብሪ ካብ ዮሐንስን ክርስቶስን መን ይዓቢ መን ይዓቢ እቲ ዝዓቢ ናብ መን መጽእ ተጠሚቑ ናብቲ ዝነስ ይደንቀኩም ሰብኮ ብኽብሪ ካብ ሓደ ሰብ እንድሕር ዝዓቢ ኮይኑ بسلام أبها هلوكا أتزنوسو كبر خبرو لمبر أتزعبي كبر خريو عيدلين ناي ودسب ناي ممزحتو سب بحري أزيو كريستوس جن زعب كوان تنبري بخبر زبوت زي بلو فتعري فترتها كوان تنبري نيوحنس عجزي إرجان كم زركب كم زولت زجبرة كوان تنبري حجكن بيري يوحنس كتمغنا بيوحنس كي أتزداليو أتخدنا دم سبعة دليم زمننا يو معاصينا دم سنسمعو أبي زركب كنكدو صورنا خك عللنا دليتنا خمال علنا لمنا ناخفت سملنا حسابنا ختقبرلنا شنكنا خراقفلنا مكرانا خو كذا مزازم خقبرلنا زقود لنا زبلو كل خمل علنا أبينا خون نرخبو إنه بلو فتاري نسجن حجي نبي يوحنس مت أتخن رخبو إنه دليل زي أبيه نسجن بعلمته
እግዚአብሔር ንሕና ቀድም ምድላይና ንሱና ባና ይመጻና ይሁማሉ እዚ ምሳሌው እንታይተልኩም እግዚአብሔር ሰባት ንዑ ከይደለይዎም ከለው ንሱ አቀድምና ቦም ይመጽ ዮሐንስ ከመጽይና በለም ከሎ አቀድሙን ዮሐንስ ቀድሞ ዝመጸ ክርስቶስ ነው ዮሐንስ ክርስቶስ ናብ ዘሎ ከይመጸ ናብ ዮሐንስ ዝመጸ ክርስቶስ አብነፍስ ወከፍ ዘመን ህይወትና ቀድምና ናባና በመምጻ በብዘድለና መንገድ ዝረዳና ናቁኑዕ መንገድ ዝመርሐና እቲ አብድ ዘመና ሶርዮን ርሱ ዝገረጸ ወይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ አኩሉ ዘመናት ንደቅ ሰባት ንኽድግፍ ቀድሞም ዝግለጽ አምላኽ እዩ ናይ ኩላትና ረዳይ አጸናናዒ መሐሪ በመሕረት ዝግለጽ አቱም ጾር ዝኸበደኩም ናባይንዑ አነ ድማ ተገብረልኩም ይሉ ጾርኩም ከቅልለልኩም ጾሮይ ቀሊል አርዑተይ ድማ ፎኪሲው ባይ ተመላለሱ ለነፍስኩም ዕረፍት ክትረኽቡ ኢኹም ይሉ ማቴዎስ ወንጌል 11 ፍቅድ 28 ተጻፈ ቃል ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብዙሓት ሰባት ጾር ዘቅልል አምላኽ ጾርና ምእንቲ ከቅልል ንሕና ምምጻእ ከየድለየና ንሱ ቀዲምና ናባና በመምጻእ ጾርና ዘቅልልና እግዚአብሔር ኢና ነምልኽሞ ደስ ይበለና እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን እነምልኾ እግዚአብሔር ጨካን አምላኽ አይኮነን لعلنه قطعو فقرو زمارخ እግዚአብሔር لعل مغزفتو نودما ህያውነቱ ንደቅስ በህያውነቱ ንደቅ ሰባት ማሪኹ ናቶም ጉዛት ከም ዝኾኑ ዝገብር አምላኽ ከመይ ዝበለኮን እግዚአብሔር ነዝ እግዚአብሔር እዚ ከሲሩ ዝነብር ሰብ ዘይተዓደለይ ወነት ክነግረኩ ንኸምዛ ዓይነት ዝበለ ዓለም አርያቶ ዘይትፈልጥ ፍቅሪ ዝርከቦ እግዚአብሔር ወለድና ዘይሃቡና በገንዘብ ዘይረኸብናዮ بتمرت زيم صانايو بعدما دما خنرخبو زينخل عميق زخونه سلام زلو فقر زهبنا እግዚአብሔር ይሞ ንሱ ድማ እቲ ሰላም ዘሎ እግዚአብሔር ንዓና ከናዲ ደድሕሪና ዝስዕብ አምላኽ ንሱ ምሳና አለሞ ምሳና ስለ ዘሎ ደስ ይበለና ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮሐንስ መጽይሉ ክርስቶስ ናብ ዮሐንስ አይኮነን ዝመጽ ናብ ነፍስ ወከፍና ይመጽ አስተውል ክርስቶስ ግልጸቱ ዘጋሃደ ግልጸት ክርስቶስ እትቀንድ ዓላማውን ታይንተዳ ተባሂሉ ሎሚ ነዛሉ ብዙሕ ዘመናት ዝተዓኖ ድማ ሽግራ ዝፈትሕ አምላኽ ዝተሰወረ ዓለም ሕጅግን እቲ ሽግራ ዝፈትሕ አምላኽ እንታይ ኮይኑ ተገሊጽዩ እንታይ ኮይኑ እስክድገሙለይ ተገሊጽዩሞ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሽግርና ንስሉ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጉዕዞና ንስሉ ኣብ ነፍስ ወከፍ ድኻምና ንስሉ ኣብ ነፍስ ወከፍ ብርታዕና ንስሉ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጭንቀትና ንስሉ ኣብ ነፍስ ወከፍ ድኻምና ንስሉ ኣብ ሓዘንና ናብ ሓጎስና ንስሉ ኣብ ሓጎስና ጥራሕ አይኮነን ኣብ ሓዘንና አሉ ኣብ መከረና ድማ ኣብ ጽጋብና ጥራሕ አይኮነን ኣብ ጥሜትና ወናሉ ኣብ ጸበባና ጥራሕ አይኮነን ኣብ ራህዋና ወናሉ እግዚአብሔር ኩሉ ምሳና ዘሎ ንሱ ይሞ እቲ ምሳና ዘይፍለየና بسمي كلتوي سلسة خونكم أبستعكبكم كذي أنا مسمن الله خير كي صوّعنا ينسنت هاي قبرنا يمسنا سلذي حج نسنا بيمسي نبي يوحنس كاب قليلا ترجس نبي يوردانوس مسي نبي يوردانوس مسألو تكند علامات تاين تدعيلنا قدام هاي قليلا نهي عالم السالية يوردانوس تمكت كريستنا نايزفت أملا نايبيت كريستيان مسالية تمكت بسرعة بيت كريستيان زفتسم أبيت كريستيان نمبر أجزاء أيكونن أجزاء كفتسم أي فكرن مسرعة بيت كريستيان أجزاء أي فتسمهم زفتسم أبيهم زفتسم أبيت كريستيان كفتسم زقبهم ناي بيت كريستيان حابت تباهيلهم زسوعو ناي بيت كريستيان واننت تباهيلهم زسوعو كابيت كريستيان كنقساقسو زي فقدو أتم ناي مجمريا مسرعة بيت كريستيان ما نمسب ጸጎብ ዘይገድስ ደረጃ ትምርቱ ዘይገድስ ሀብቱ ዘይገድስ ማዕረጉ ዘይገድስ ስልጣኑ ዘይገድስ ኃይሉ ዘይገድስ ከጥመቅ እንተ ኮይኑ አበይክ መጻሎ ናይ ውልድነ ጸጋ ክረክብ ተኮይና አበይክ መጻሎ አበይክ መጽ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ምክንያቱ ልዕልዬ ክብል ዝኽእል ማንም ዘየለ አምላክ ክርስቶስ እኮ ንኹላትና አብነትና ምንት ከውን ካገሊላ ናበይ መጽ ተጠምቁ ናብ ዮርዳኖስ መጽ ተጠምቁ ምክንያቱ በኽብርን ዑዝ በጽ የለን እቲ ዝበልጽ ምንት ደሃር
ንናይ ጥምቀት ስርዓት ከየፍርስ እትካብ ኩሎም ዝበልጽ አብሩባ ዮርዳኖስ መጽ ይፈጠንዶ እቲ ብኽብሪ ካብ ኩሎም ዝበልጽ ብኢድ ዮሐንስ መጽ ተጠሚቁ እቲ ብኽብሪ ካብ ኩሎም ዝበልጽ ምትሓጣን ተሰሪዑ ሪጉ ሓልዩ ተጠሚቁ ደስ አይብለኩ ናይ ክርስቶስ ናብሩባ ዮርዳኖስ መጽ ምጥማቁ ጥራሕ እኮ ይኮነን ዝደንቕ كتمّق كلهم سحات أنت سريعو رجوا حالي أنت يقباري أنت حالي رجوا حالي متمّق يوم أنا كميل حتى إن كله حتى أثنيان كله أنا دحريو كميلك خي دحرين بريخو فتارين كله كميل أيوة حتى أنت قد جفنت حتى أثنيا أقدمه بتنصوه زخنة صادق مقبض حات صادق كان زجبر أملاك ده دحر صادق ده دحر حات أنت تطميو كم يزدن تحتنا إنا يجزي هرول كم يزدن زدن تحتنا نزل تحتنا عزز مسلو نزل تحتنا عزز مسحسمني بخمس عينات وزدن تحتنا إنا نايد إحنا تجبر تفتس إلنا إن نبرز لنا صواب الناس أجاب تراز مسخي مثلاً سرزي كجليلا مسيو نبي يوردانوس متمّق يوردانوس نايت أنكت مسالي يوحنس ناي كهنات عاب النتي سب كلا عينات بي نروسو بروسو ختمّق أيكلن نروسو بروسو ختمّق زخل على الليل نروسو بروسو ختمّق زخل يلن نروسو بروسو ختمّق ذا يكونه ما نمسب زيت أمّق سلطانة كهنات بزلهم سبعتهم يوحنس كاهني كريستوس كتمّق نافت كاهن زخون يوحنس مت أزدما تمك سرعات كسر على الناس لزدلين تمك زفتسم بمايو حدا تمك زفتسم عبيت كريستيانيو كلته تمك زت أمّق كاهنيو سلسته تصدق حكي أذن سلسته سرعات ذي عتنز سرعنا نرؤسو كجليلا نبي يوردانوس نبي يوحنس بمنساي بعر تاني مجمّر حسب حيزاتو تركب عميق مستر انت دا تملكتنا أزيرك يا يسوس كريستوس كا بيوحنس كتما كاب غليلا نبي مصيلو نبي مصي كاب غليلا كبكسن كله كتما غلي مصي نغرا منغد يكون نمنتا حاسبو مديبو زمصدا انبر باغاطامي زفصمون اينبره أمكات بعقات عم زي كونس بمحساب بمأمان زفتسم كم زخونة كرد عن الناس لزدلي سلزي يوحنس نكريستوس كتأمقت أجازر خباي كريستوس دمّا بيد يوحنس عبربا يوردانوس كتأمق إليز مسعي تفتسام يدحري خرينا ده حصار كلكم يتحساب كخير يتحساب بدحري قص إلو خمزيبل شعو يسوس يوحنس كتأمق ناب جليلا كاب جليلا ناب يوردانوس مسعي يوحنس جنا أنا دا أبا أخا خطمق إبلين نمبر نسخادون أبا يتمتسيلو ملسلو ريهم دو أتكنا حاسبوز أنا حنا من ملسو حجي أتكريستوس من كم زخونة زفلت أي يوحنس جنا نكريستوس مصر عيو نس من كم زخونة فليت من كم زخونة سلا زفلت أي أكاديمي ودي وقوي تاي نسخادا لمنا يتقبل عبز خبرز تدو كم زبط زقبر كاني ننبيات نبيهم نصعد كان صاناي صدقون واغا كفال ننبيات ناي تنبيت صدقان هبكا نبوتاتنا زبارخكا ناي بزحات لمنات تقبل ناي بزحات واغا تخفل املا كمين كان سخنا بيكنس انا قربك ازغبان كمين كان سخات مصن انا ديكون كنا باخ مصك ازغبان نز نبرك ጎይታ ይሉ በተحتنا ቀድሜ ተንበርክ ወደቀ ዮሐንስ ምስራዮ ትሑትን ጻድቅን ሰብ ስለ ዝነበረ አቀድሙ ጎይታ ንርእሱ ቦርደት አውዲቁ እና ነብዐ ነስልመና ነዝቃል ዝክዛርብ ጀሚሩ ታይሎ አነዳ በአኻ خጥመቅ አስተውሉ የድለን ንበር ንስኻዶና ባይትመጽ ምክንያት ዮሐንስ ስርሑ ምጥማቅ ስለ ዝነበረ ስርሑን ናይ ንስሓ ጥምቀት ምጥማቅን ንብዙሓት ካብ ሓጢያቶም ምንዛዝን ስለ ዝነበረ በዚህ ምክንያት እዚ ክርስቶስ ናውዝ መጻድ خጥመቅ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጠ አነ በአኻ እንታይ ክኸውን ይግባአኒ ክጥመቅ ይግባአኒ ኢሎ አነ በመን ክጥመቅ ይግባአኒ ኢሎ በአኻ ክጥመቅ ይግባአኒ በንስኻና ባይትመጽ ዮሐንስ ከመይ ዝደንቕ ክርስቶስ ዝቃል ዝምስተዛረበ ከምዚ ኢሉ መሊስሉ ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቅ ክፍጽም ይግባአኒ እሞ
حجس يخون دا أحدق بولخ إذا قال إذا مسبلو كفتصمو زقبع كم زخونة سلزة تردى يوحنا شعو نكريستوس نعمت أمع كده أصعو كل صدق كفتصم يقبع عندي تبل حساب ما نمسب كريستيان انتو خينو كل صدق كفتصم كريستوس فتصمون عايز صدق ما نقدم نحنا نفتصمون عايز صدق ما نقدم في اللي زلوا كاتفوني كريستوس فتصمون كلنا عايز صدق ما قدي واقع حاتياتنا إنيو نحنا نفتصمون عايز صدق ما قدقن قبؤنا عيو ريخم الله كريستوس فتصمون عايز صدق ما نقدي نعار آيانا إنيرو نحنا نفتصمون عايز صدق ما نقدقن نكريستوس تختيلنا كريستوس فتصمون عايز صدق ما نقدي نتعبدهم أبزع عالم زي عزونا بروز أبالو كلاتهم بسقا صدقي مقبار أي كعالنيو دخوم سقانا صدقنا خي نقبر عنكفاتن مخنياتن كويننا انبر صدق اسم سرحنا نيرنا يلوم نسقا زمخاريو كلهم بسقا حيسكا صدق خقبر كل عينة صدقي كقبر كم زكال زق هذا اللوس لزنبر قدف كلهم تهم نصدق سرح نمفصام مخنيات زفطرو كلاتهم مخنياتهم من تسبرون ودغون تخون حابه اتكال عينه دما بز سغازي صدق سرح كمزخل كرئيله نز سغازي سلستسكمكو كفصم يغبانيو كلاتهم ناتي عصر من تخطلم غبرو كي تقارصو يلو يومنا እግዚአብሔር ስራ مخنياتو ኢየሱስ ክርስቶስ نابز عالم زمز قالوك عند مخنيات نخلته ነገር ቀዳማይ ዋጋ ኃጢአትና በመخفال ምን ተከድحننا ካላአይ ናይ ጽድቅ መንገዲ በከመይ አገባብ ክፍጸም ከም ዝካል ማለት ብድኹም ስጋና ናይ ጽድቅ ግብር ፈጽምና ክንጸድቅ ከም እንኽእል መገድ እግዚአብሔር መኻዱ ከም ዘጸግመና በግብር ምእንት ከርኤና ክርስቶስ ስጋና ለቢሱ ዘመድና በመዃን ናይ ጽድቅ ግብር ኩሉ በመፍጻም መገድ ጽድቂ አርኢና ስለዚህ እንታይሉ ግብር ጽድቅ ሁሉ ታይ ከገብር ይገባል ይሉ ከፍጽም ይገባል ይሞ ሕደግዳ በሎ ቀጽሉ ከምዚ ይብል እቲ ሐሳብ بدحرزي فقدلو من يفقدلو يسكس يوحنس نكريستوس تطمقو من مسفقدلي نحنا اقدم كهان مصينا انطمق من مسفقدلنا ها قداماي فقاد እግዚአብሔር مسفقدلنا كلنا كندحن مقدي دحنت كنكيد فقادو እግዚአብሔር ናይ ድሕነት ዋጋ መጀመሪያ ዝወስዶም በአርመኒው እግዚአብሔር በዋጋ ጽድቂ በዋጋ ጻዕሪ ድሕነት አይተረኽበን ስለዚህ ንድሕነትና ኩሉ ዋጉ ኮስዶ ዝግባ እግዚአብሔር እሞ ናብዝ ኽብርዝ ስለዘጻሕካኒ ስለዝመራሕካኒ የመስግነካ ክንብሎ ይገባና ነቶም ልሳን ዘይብሎም ህፃናት እኳ በጥምቀተ ክርስትና አባል ቤተ ክርስቲያን ኮኑን ከለው ዋጋ ጽድቅ خرخون كلو نساتهم لسانهم كفيتهم بسمع ቋንቋ انت زي مسغنو ولدومن فتوتهم እንግነት ዝረخبو ዋጋ እግዚአብሔር ስለዝፈቀደሎም መስጋናና አምላክ ነቅርበሎም ይገባል መቸስ ሓደ ጊዜ ጥምቀት አቅለል አቢልና ነው የሰባት አለ ናይ ጥምቀት ዋጋ ግን ቀሊል ከይመስልና ሎሚ ነዚህ ሒዝናዮ ዘለና ሃይማኖት ንመሓዝ ምኽንያት ዝኾነና ጥምቀትና ሎሚ አባላት ቤተ ክርስቲያን ተባሂልና ንኹም ጽዋዕ አቁጥር ቤተ ክርስቲያን ከምናዓቱ ዝገበረና ጥምቀት ናይ ጥምቀት ዋጋ ክቡር ስለዚህ ፈቀዶልኝ ፍቃዱን ባርዚ ዮሐንስ አስተውዕሉም ባር ዮሐንስ ንክርስቶስ ዘጠመቀው ክርስቶስ ምስፈቀዶልኝ እዚ ዘርኤና ዋና ምልክቱ ድማ ዮሐንስ እኮ አንተ ተጠመቀ ናይ ዮሐንስ ገዛይ ግን እቲ ዮሐንስ ተጠመቀ ክርስቶስ ከም ዝኾነ እዩ ግልጽ ዲ ሐቅ ዮሐንስ እኮ አንተ ተጠመቀ ክርስቶስ ኣብ ታሕቲ ዮሐንስ ቢድ ዮሐንስ እኮ አንተ ተጠመቀ ዮሐንስ ዘጥመቀው ንክርስቶስ ግን በፍቃድ መኒ በፍቃድ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ፍቃድ ካብሃቦ ንሱ ፍቃድ ወሃቢ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ማለት فقاد زهب من يفقاد زهب እግዚአብሔር فقاد زهب እግዚአብሔር ተሆይኑ
اتناي እግዚአብሔር መለኮታዊ ፍቃድ አብ ክርስቶስ እንተነይሩ ክርስቶስ መኒ ክርስቶስ እግዚአብሔር ክርስቶስ መኒ ተልናኮ አማኑኤል ማለት ይበኻል አባሃል ስለዚህ ተፈቃዱ ሀብዝ ሆነ ክርስቶስ አብ ቀድሜ ዮሐንስ ምስመጽ ዮሐንስ ናይ ክርስቶስ ፍቃድ ከይተዋህቦ ንክርስቶስ ከፍቅዱ አዳው ይዘርግሐንሞ ፍቃዱ ምስረኸበ ግን ንክርስቶስ ከጥምቆ ታይኮነ ጀመረ አስተውዕሉ ላይ ንክርስቶስ ከጥምቆ ጀመረ ፍቃዱ ምስረኸበ ነፍስ ወከፍ ቃላት ሒዞኖ ዝርከባ መለኮታዊ ሐሳብ አሚغ ዝሆነ ትርጉም ወይ ድማ ሚስጥር ክርዶ ይግባል ፈቀደልኝ ነቢያት ትንቢት ክንበይ ዝፈቀደሎም ምን እግዚአብሔር አቀይ ሐዋርያት ወንጌል ከሰብኩ ዝፈቀደሎም ምን ሐዋርያት ይሉስ መረጾም ምን እግዚአብሔር ዮሐንስ ንክርስቶስ ከጠምቆ ዝፈቀደሎም ምን ናይሁዳ መስቀል ከሰቅልዎ ፍቃድ ዘሃቦም ምን ክርስቶስ ካሞት ክትንስእን ከሎ ናይሙን ንሞት ዝስዕረሉ ፍቃድ ዘሃቦም ምን ክርስቶስ ባሉ نموت سعير استنسأله حيل نايمن حيل يسكنبر نايمن حيل ناي جزاروشي مخنياتو نسمني فقاد زلوا حيال مني أملاخ برت أملاخ يبلنا يمدينا قدمنا تستول ده هسان انت عينة هساني نيرو انت عينة هساني برتع زنبري نيرو موت كسعرو زي كل برتع مالتكو برتع نيرو سألاقي كسعرو زي كل مالتكو برتع زب الحساب برتعي نيرو نا عالم سلطاناتن سراويت بلي هورن كسعرو زي كلو معناتيكو نايز عالم زي اغزاتن ناي نفسن ناي سغان غزاتن كسعرو زي كلو برتع معناتيكو نيرو تصف سلازي موتن ناي مو سلطاناتن كغزو اي كالو نيرو اتو برتع حصان بسلطانو نمو سيرو تنسي سمس تمسغن يكون نحنا زدحنا له حيل مبار اتو برتع حيل سلازي نبره نز حيل زي تطقمنا نتن زمنا زسعرنا صلاي حجخن سعرو اي صدمنا نزيو ناي تنساي ناي طنت بيته كريستيان تزمرو زنبرت زماري بيته كريستيان تبايلون كابصو تحده قداماي قرنطوس 15 كقطر 27 جميرو زل قاليو ازنتاي زبل موت موغيخا قصلي ابي الله موت بعاوت توحده يلو يوم قدام ابلع القصبا زفكر زنبر منينه ታባይ ንስኻ ከተምልጥ አይካለካን ይሉ ንኹሎም ፈክሩ ገዚዎም ዝነበረ ሞት ነይሩ حج ግን ሞት እንታይ ኮይኑ ተሳዒሩ ምኽንያቱ መረኺቦ እትብርቱ ረኺቦ እትብርቱ ዝተባህለ ከመኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹም አለ ስለዚህ አስተውዕሉ ሰብ ፈታዊ ሰብ ስልጣን ክኸውን ይኽእል ናይ ቀረባ ዘመድ በዓል ስልጣን ክኸውን ይኽእል ፈታዊ ሰብ ጸጋ ክኸውን ይኽእል ፈታዊ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ቀረባ ፍቅር ምስ ገንዘብ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ቀረባ ነው ድማ ቅርርብ ምስ ነገስታት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዚኦም ኩሎም ግን ካሞት ነፃን መውፃእ ውሕስነቱ ይኮን ካሞት ነፃን መውፃእ ውሕስነትና እትናይ ሞት ዋጋ ዝኸፈለልና ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ናይ አማልኽቲ አምላኽ ናይ ጎይቶት ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጸልማት ኩሉ ገዛኢ ዝኾነ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ يخم الله سلازي دما نسو فقدولي اتخلو نايز عالم زي انا عالم بفقادو زفطره ندك سبات بفقادو فطرنا كيبلو بارعيون بمسلون زفطره እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ዝተፈጠረት በቃልያም ንስሕጂ እንታይ ገይሩ ዮሐንስ ከጥምቆ ፍቃድ ሂቦ ንሱ ክሳዕ ዘይፈቀደልና كم مسمر فقادو خنوصيلنا تفتينا كل جزء هوتنا على حدا جايزه هوتنا كل بفقادو سمرح كوني جبا كم مسمر فقادو كيوص كنت نكاي جبانا حدا مسالي مخ نغركم حدا مسالي اسك نغركم مش تفضيهم ام عمل العالم سلازلهم ناي كومباس ويدما ناي نافيجيتر تقم زي تفضوا يخم يلا انا اعمن حقي انده نافيجيتر تفضيهم حقي تقم ناي كومباس ويدما ناي نافيجيتر انتاي فلا يبزع عدي سب عزيز صفحات سلازلوت كتما كاب حدا بوتا نمخاد اشغاري زي تفلت كباب سلازخونه فلا اذا زلنا يعد مالتا غزاوتا دارغ حدا سلازخونه ممرحته زي تطقيمكم انا خلل كتبلو تحضروا يمسلن مالتي بزحت شغور خويني سمعني
ዳርጋ ገዛውቱ ሰው ይኮነን ገዛውቱን ክትፈልዩ ሸጋሪ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ እትጥቀመሉ ግን እንታይ ተልኩምና አድራሻይ ናይት ገዛ አድራሻ አብ ናቪጌተር ገጢሙ አፍታ ዝኸደላ መኪና ገይሩ እታ ናቪጌተር እና መርሐቶ በቀጥታ ናበይኸይ ንሳ መሪሓና ቤት ወስደስ ክንጎርን ናበየነይታ ናፍታ ገዛ መሪሓት ወስዶ ምናልባት እስከ ሓደ ነገር ክነግሮኩም መንሳ ኒየማን እንዳበለትኩም ንጸጋም እንተኸይድኩም بزي مرح كوخا خير كايخا مكيد بعلخات فلق إلا تقدفك عليه أي تقدفن انت لا تقبر من قدس حيت كاللها أتي 5 كيلومتر كوس دالكاز قبوز نبره نابشو 10 كيلومتر أنا وحكاية اللغة نقرقن كم زيل كاتت أو يخاب مخات تاخد قبر يا خاتم لك كتكيد كال عماراتي علىكا ريهم والله ولا زي تطعونا انت تطعونا أي تربربنا نكيلومتر النان وحد من قد كال حبريتات هبنا ريهم والله إذن هاي من تاي مسالي يتيلكمني هاي منفس قدس مسالي نهوتنا أكل زمن إنا مرحي ناي عدم زمن كم تقول سرز قبرة أبز عالم زتمدب لنا عدمه ناي منبر عاقم زهبنا من يتهلكم نا يسوع كريستوس فقادنا كل أمن ستتحزي أمني أبيك زي أبيهر ولد يسوع كريستوس تتحزي أصلا نافت جزاء نمخاد زين فلت جزاء نمبصح أمن فقادنا ويدما كلنتنا أنا أبي زتمركوسي أفتا اتمرحنا نافيجيتر زتمركوسي كم زخونه كله ناي سماي بعثنا ون مسارته مني تلنا فقاد እግዚአብሔር ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዮሐንስ እንታይ ክርስቶስ ነው ዮሐንስ ንክርስቶስ ከጠምቆ እንታይ ገበረሉ ይሉ ፈቀደሉ حضركم مسكين كل ነገር አፍቃድ እግዚአብሔር ዝተመርኮሰ ገርና ይخن ቃለ ክንከይድ ንፈትን فقاد እግዚአብሔር እኮ ህጻጽ ይብል فقاد እግዚአብሔር እኮ ሎሚ ገር ካይ ጽባህ ዘጣስ አይኮን فقاد እግዚአብሔር እኮ كل ጊዜ ሰላም ዝተመለይ فقاد እግዚአብሔር እኮ አኩሉ ዘመንና አወት ዝህበናይ ክርዳት ዘይብሉ فقاد እግዚአብሔር እኮ ሰማይን ምድርን ዘጽንዓይ فقاد እግዚአብሔር እኮ ዓለም ወቂባ ከምትስራህ ምልክዕት ዓለም ከምትስራህ ዝገበረይ فقاد እግዚአብሔር ንሰማያት እኮ በኸዋብት ከምትስለም ዝገበረይ ሁሉ ዝገበሮ ምን فقاد እዩ ይኹም فقاد እዩ ካብዛ ዘላ ዓለም ሎም እኮ ሰብ ካብ ሰርሕዎን ለዓሊ ንዓለም እናድነቃ ዝመጽ ዘሎ ናይዛ ዓለም ዚኣ ተፈጥሮ እዩ ሪኻዮ ዘይጽገብ ነር ካሉ ድማ ዘይዕገብ እናኾነ ዝመጽ ዘሎ ናይዛ ዓለም ዚኣ ተፈጥሮዊ ባህሪ እዩ ደቂ ሰባት ተመራሚሮም ክበጽሖ ዘይካሉ ምርምሮም ዘይቋረጸ ስጋብ ሕጁን ወለዶ እኮ አንተ ተተካየ ናይ ደቂ ሰባት ምርምር ግን ተፈጥሮ ክበጽሖ አይካለን ምክንያቱ ስጋብ ሕጂ ወዲ ሰብ ዓለም አላ ስጋብ ሕጂ ግን ወዲ ሰብ በተፈጥሮ ዓለም እና ተደነቀ ይነብራሉ እዛ ዓለም ዚኣ ግን ተፈጥረት በመን ያተልና በፈቃዱ ያተፈጥረ نعلم بفقاد زفترة أملاخ حجر ما كجليلا تبديسنا بيردانوس بممتع بيوحنس كتمق مسدلي يوحنس كتمق أصل زي فقده نسو كل تصدق من أنت كفتسم يوحنس كتمق فقده سمستمس جاني يخون سلزي كل يوتنا فقادنا توم أنت كوننا لمنا ننبر سبات كن كوني جبانا أتصلوا تقال كم زيبل فقده له مسبله يسوس مستتأمق بدحرزي فقدلو يسوس مستتأمق بأبو كم ما يوصي فقدلو زبل حساب أوشتو يوحنس نكريستوس متأمقو سلزة تقالله أتأمقو كيبل انتايلو يسوس كا مستتأمق إلو أستوعب مخنياتو تفقدلو زبل حساب أوشتو انتايلو نا يوحنس نكريستوس نمتأمق زفوت أمو سرعات كله زت تقالله بمخانو قطتا اتحاسبونا كاليو قصي فقاد እግዚአብሔር ብዙ ተሸከመ እዩ ማለት ነው ስለዚህ ቀጽሉ ከምዝብል ኢየሱስ ምስተጠመቀ በቦ ካምንታይ ወፀይሎ ካማይ ወፀ አስተውዕሉም ባር ክርስቶስ አማይ ምስተጠመቀ ካማይ ወፀይሎ ወፀ ዝብል ቃል ንምንታይ ዘመልክቱ አውሽጥ ማይ እንታይ ኮይኑ ከምዝነበረ አትዩ ጠሊቁ ከምዝነበረ ዘመልክቱ ሎሙ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ክርስቶስ ምሳሌ ጌራ ንጥምቀት ትፍጽሙ በምንታይ በመጥላቂያት ፍጽሙ ይሁን አማይ አጥሊቃ እንታይ ተገብረና ሓደ ጻን ክጥማ ኮሎ አማይ ክንደ ጊዜ ይጠላ ሰለስተ ጊዜ ይጠላ መጥላቁ መውጹ ምስ ነገረ ድሕነት ምትሓዘሎ መጥላቁ ንሞቱ መውጹ ንትንሳኤኡ ዝገልጽ እዩ ምኽንያቱ እቲ ህፃን አማይ ውሽጥ ኸጥልቆን ከለው ንሞት ክርስቶስ ከም ዝሓብር ብሞቱ በጥምቀቱ ሙሱ ከም ዝሞትና
بتمقتو دمامسو حابيرنا خنتنسئنا إلى حواري قدس باولوس نقولاسيس بيتا كريستيان أبصحف اللومنو سلازي بناي كريستوس موت انت زي مويتنا مسناي كريستوس موت كنموت انت زي كيلنا بتنسايو دمامسو حابيرنا خنتنسئ سلازي نخن قد نمسو انتاي كنكون علنا كنموت علنا انموت كعبينا عبت انقاش يقوم على سلازي نزع عبنا سرعاتوني سرعالنا سلازي نبره كريستوس تمقاتو نتمقاتنا باريخو زجمرو لمبر كم يوحال نزت امقوز نبره ناي حاتيات ننسحا نحاتيات منصحي ننسحا اي نبره نمايات كل زبارخلو نتمقاتنا حدش كيدان باريخو زخفتلو ينيو تمقات كريستنا تباريخو زتجمره كافت كريستوس تتمقلو غزي جمير تمقات تجميرلنا النقصر كابز على تزيا سلازي شعون انتاي كون يلو كاما يوصي لومي بروتستانت كم زفصمو كالوتنا امنت تكالات كم زفصمو بيتا كريستيان تمقات بمرጫው አይተፈጽምኛ ቤተ ክርስቲያን ጥምቀት በመፍሳስ አይተፈጽሞኛ ቤተ ክርስቲያን ጥምቀቱ ተፈጽሞ በመጥላቂያ አስተውሉ ንምንታ በመጥላቅ ተፈጽም ተልኮምኒ ምክንያቱ ምጥማቅ ማለት ምስ ክርስቶስ ምሟት ማለት እዩ አውሽጥ ማይ መእታው ድማ መቃብር እዩ አስተውሉ እስኪ አንተ ነገር ካተኩ አማ ይውሽጥ መስጠለቁም ሰብ ከስተንፍስ ይخلي አውሽጥ ማይ ኮይን እንታይ ይኸው ንስተወሰነ ጊዜ ስንፋሱ ስለዝቋረጽ እንታይ ይኸውን ማለት ይመውት ማለት ይቆ በኋላ በኋላ ይሆነው ስለዚህ ነው ሰዓታት አውሽጥ ማይ አት ሓደ ሰብ ክጸንሕ ይخلي አይከለኒ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ቤተ ክርስቲያን ነትሞት ብዝመስል ሞት አብነት ከውን ብዝኸል በማይ ንጥምቀት ገራቶ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ተሰና ውሽጥ ማይ መስጠለቀ ንሞት ምሳሌ ንግዚእ ትንፋሱ ስለዝቋረጽ ማለት ንሞት ምሳሌ እኮ መስሞት አይተሰሞን ታይሆን ይተንፍስ ለትንሳኤ ምሳሌ ሰውስተመስገን ይሆን ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ጥምቀት ዝፍጸም በመጥላቅ በኻለ መንገድ ክፍጸም አይግባኒ ምናልባት ንጥምቀት ኩነታት አሸጋሪ ዝሆነ ኩነታት እንተ ዘይጋጥሙ ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽዑንሽዑ እንታይ ኮነ ይሉ ካማይ ወፀ ምስ ወፀ ቀጽሉ ከምዚ ይብል እነሆ ኸዓ ሰማያት እንታይ ኮኑ ተኸፍተ ዝተኸፍተ ሰማይ ዲ ሰማያት ሰማያት እዩ ንምንታይ ሰማያት ተኸፍተ ኢሉ ምክንያቱ ሰማይ ሓደ ይኮነን ሰማይ ክንደይ 10 ሰማያት እዮም ዘሎ ስለዚህ 10 ሰማያት ተልዮም እትናይ መወዳታ ዝለዓለ ሰማይ ዳይመን ዙፋን እግዚአብሔር ዝበሃል መንበረ ጸባኦት እዩ እግዚአብሔር ናይ ደቅ ሰባት ጸሎት ዝቅበለሉ ዙፋን እግዚአብሔር ዝርከበሉ እግዚአብሔር በክብሪ ዝነብረሉ ተባሂሉ ዝንገረሉ ሰማይ ንሲ ስለዚህ እግዚአብሔር ቀጥታ ርክቡ ምስ ዝነበረና ርክብ ከም ተኸፍተ ንግገልጽ ሰማይ ዘይኮነ ሰማያት እንታይ ኮነ ይሎ ሰማያት ተኸፍተ حج سماعت تخفيتي مو አመንጎናን አመንጎ እግዚአብሔርን ዝነበረ ናይ ነድማ ናይ ርክና ድማ እቲ ናይ ርክብ መንገዲ ተበቲኹ ዝነበረ ሕጂ እንታይ ኮይኒ ተኸፊትዩ አፍደገንተ ተኸፊቱ ክታአቱ ትخليخ እንተ ተዓጽይኸ እንታይ ካሊ ናይ ሰማይ አፍደገ ን5500 ዓመት ተዓጽዩ ክርስቶስ ምስተጠመቀ ግን እንታይ ኮይኑ ተኸፊቱ ጥምቀቱ ናይ ሰማይ አፍደገ ዝኸፈተልና ኢሞ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር መስማያዊ አምላክና ምስተን ዘመናት ነቢያት ክሪእዎና ፊቆሞ ዝነበሩ እግዚአብሔር ንኽንራኸብ ሰማዩ ዝኸፈተልና አምላክ ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ሰማያት ተኸፍተ ማለት ድሕሪ ደጊን ጸሎትኩም ዋጋ ዘይብሉ ከንቱ አይኮነን ጸሎትኩም ዝዓርገሉ አፍደገ ተኸፊቱ ድሕሪ ደጊም ጸሎትና ዋጋ አለ ድሕሪ ደጊም ጾምና ዋጋ አለ ድሕሪ ደጊም ሱባኤና ዋጋ አለ ድሕሪ ደጊም ምጽዋትና ዋጋ አለ ድሕሪ ደጊም መንፈሳዊ ተጋድሎና ዋጋ አለ ምክንያቱ ትምስ እግዚአብሔር ዘራኽበና ሰማያት ተኸፊቱ ድሕሪ ደጊም ምንት ጽድቅልና እንገብሮ ካብ ዝደቀቀ ክሳዕ ዓበየ ኩሉ አቀድም እግዚአብሔር አስብሎ አስብ ዘይብሉ ምግባር ጽድቂ የለን እግዚአብሔር ሰማያት ዝኸፈተልና ንጽድቅና ኩሉ ዋጋ ከም ዝኸፍለና ክገልጸልና ስለዝደልየ ናይ ጽድቅና ኩሉ ዋጋኡ እግዚአብሔር ክኸፍለና ምስደልየ ክህበና ምስደልየ መጀመሪያ ዝጀመረ ሰማያት ብምኽፋት መቸስ ዝፈርደካ ፈራዲ ንጉስ
مغارجا تشفينو زي كونس فيتنا راخاي حقاي سلازي انتي كخونالو قلص كخون سلازلو እግዚአብሔር አፍደጎ ከፊቱ ናዓና ናኡን ከስሕበና ናቱን ከገብረና ፍቅሩን ከገልጸልና አፍደጎ ዝኸፈተልና ዘመን ምናልባት አብዝ ዘመን እዚ እግዚአብሔር አይተቀበለንን ድሕሪ ደጊም ዋጋይ ግብረይ ከፊኡ ኃጢአተይ በዚሑ እግዚአብሔር ከቀበለና አይክልኒው إلنا بمخنيات حاتياتنا دخيمنا كاب እግዚአብሔር ዝረሓቅና እንተዳሃሊና ተጋጊና ኣለና እግዚአብሔር መንነትና በመዘይ ገድስ ድኹላትና ይቀበለና ሰብ ገጽሪ ይኸውን እግዚአብሔር ዝረግን እንታይ ልቤሁ ሰብና ይቀደም ሓጢያትና ጸብጺቡ ነው ድማ በዋጋ ሓጢያትና ከሳቅየና ይኽል ይኸውን እግዚአብሔር ግን ናይ ተማሊን መንኔር ካዘ ይኮነ ሎሚ መንኻ ይብለና ከመይ ደስ ይብል መስይልኩ እግዚአብሔር ናይሎም መንነትና አንበር ናይ ተማሊ ታሪክና ያገድሶን እግዚአብሔር ሎም ዘለናዮ ናይ ቅድስና ጉዕዞንበር ተማሊ ዝነበርናዮ ናይ ሓጢያት ታሪክ እና ዘከረ አይሳቀናኒው ብሎም ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ግን በሐጎስን በተስፋን ተመሊና ንቀድሚት ገጽና ከመን ኸይድ ይገብረና ከመይ ደስ ብል እግዚአብሔር ፈይዎም ነዚ እግዚአብሔር እዚ ክትቀርብ ዘይከዓለት ዓለም ከመይ ተሐዝን ዓለም ነዚ እግዚአብሔር እዚ ከሲራ ተነብር ዘለ ዓለም ከመይ ይተደረንግጽያ حضرهم አብይወትና ኩሉ ነገር ክንከስር ንኸሊና ነዚ ልዕል ኩሉ ነገር ዝኾነ እግዚአብሔር ከይን ኸስሮ ግን ንጠንቅ ንዑዘ خسرنا ዘበለ ኩሉ ነገር ንምውጋዕ አብይወትና ኩሉ ዕጡቃት ክንኮን ይግባል ስለዚህ ንሱ ኩሉ ዋጋና ከፍለና ዝደለ አምላኽ ይሞ ሎሚ ሰባት صدقنا يزمغبارهم اتقند مخنيات እግዚአብሔር ናይ ሰማይ መሳኹቲ ስለዛ አጻወሎም ዘይኮነስ ነሳቶም ናኡን ምቅራብ አፍደጎም ስለዛ አጻው አስተውሉ ንሱ ሰማይ መስከፈተ ቀጥታ ናበይ መጽ እስከነገሩን ሰማይ መስከፈተ ንሱ ናበይ መጽ ቀጥታ ናብ ልብና መጽ ዮሐንስ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቅድ 20 እንታይ ዲል አብ አፍደገ ጠጠው ይለየን ኳኳለኹ እዚ ኮብሊ ኪዳን አይተነግረን ተነግሮ ዲብሊ ኪዳን አይተነግረን ምክንያቱ ሰብን እግዚአብሔርን ተፈላልዮም ነይሮም ሕጅግን እግዚአብሔር ምሳና አለሞ አትምሳና ዘሎ እግዚአብሔር መሳኹት ሰማይ መስከፈተና አፍደገ ልብና ቀሪቡ አብ አፍደገ ጠጠው ይለየን ኳኳለኹሞ እቲ ድምጽይ ሰሚዕ ዝኸፍተኒ አንንታይሉ አንንታይ ገብርኤል አነ መስኡክ ድረር ንስ ድማ ምሳይ ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ከመይ ደስ ይብል እግዚአብሔር ንሕና ከሲርና ዮን ነብር ዘለና ህይወትና ተሐታትነቱ እንወስደሉ ሐላፍነቱ እንወስደሉ እንሐላምበር እግዚአብሔር አይኮነን ማለት ምክንያቱ ንሱ ለዓለተ ቀርበና ዝግቦ ቀሪብናይ ንዝቀረበና እግዚአብሔር ከይነሕፍሮ ለዕል ሁሉ ንግዚአብሔር ዝቅበል ልብኸልወና ናአስተርእዮና ዘከርና ንርእስና ክንዳሉ ይግባና ስለዚህ እንታይሉ ናይ ሰማይ መሳኹት እንታይ ኮነ ተኸፍተ አስተው አኩሉ ዘመንኩም ብጭንቅ ክትወቅዑ ከለኹም መከራ ክበጽሐኩም እንከሎ سقاي كبرتعكم من كله فتوتكم كخدكم من كله اب عالم موصي زيبلكم غيركم نرسكم تقصروا عن كلهم ابز غزي እግዚአብሔር ግን አፍደጎ خمس خفتلكم ናይ ሰማይ መخفات ዘክሩ በዚ ቃል እዚ ዘክርኩም ተጸናሉ ሰብኩ አፍደጎን ተዓጸወለ ፈተውተይ እንኳን ተخدعني ተማሉ ወርቅ ዘለቃኹም ጸጸር እንኳን ተመለሱለይ እግዚአብሔር ግን አፍደጎ ያዓጸወለይንሞ ለዕል ሸሕሰብ ዝበልጽ ሓደ እግዚአብሔር ምሳያሉ ንበል ስለዚህ እግዚአብሔር ምሳና እንተዳሃል እግዚአብሔር አኩሉ ኩነታት ምሳና አኩሉ ኩነታት ዘይፍለየና እግዚአብሔር ሓደ ነገር መخذከረኩም ክርስቶስ በአጸደ ስጋ አብዝ መጸሉ ነው ድማ አብዝ ዘበነ ስጋዊው አብዝ መላለሰሉ ዝነበረ ጊዜ እስራኤል ዘይፈትዎ ሰለስተ አበይት ነገራት ከየር እስራኤላውያን ዘይቀበሉውን ዘይፈትዎን ሰለስተ ነገራት ምስገበረ አንጻር ክርስቶስ ተላይሎ እንታይ ንሱ ቀዳማይ ምሳብራውያን حبيرو اللهم ده سامراويان ማለት ዝተጸየፈ ፍንፍን ህዝብ ኃጢያተኛ ህዝብ አመንዝራ ህዝብ ምሰይ ህዝቡ ዝዋዘብ ህዝብ ፍንፍን ህዝብ ማለት ሰማሪያ ካብ አይሁድ ዝተፈንጨሉ ነይሮም ክርስቶስ ግን መስመን حبيرو መስቶም ዝተፈንፈኑ ሰብ ዝፈንፈኖም ሰብ ዝነጸሎም አድን ከለዎም አድ ከም ዘይብሎም ነው ድማ ዝተገብሩ ህዝቢ ናብኦም ቀሪቡ አይሁድ ምስጉ ሓፎም በሉ እንግዲህ ህዝብና ካብጉ ሓፉና ንሕና በሐንሳብ ሓቢርና ሃገር ንመስርት ክብሉ ነታ ዘለውዋ ዓዲ ሰሚርና
عدن مسرت كبلو سماريا يلوم صويا قداماي زغبرم بارن سمارياوያን مقرابي ديو كالا اي زغبرو لمصامي اب اسرائيل حدا سب لمص انت توقيو እግዚአብሔር ዝተጸየፈው ስለዝብሃል ካከተማ ወጻኢ ወጪው ሰባብ ዘይቀመጠሉ መንበሪያው አመቃብር ይኖር ይሆናል ክርስቶስ ግን አማከለ ለምጻማት ከም ዝነበረ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ገልጾል ታይል ገልጾ 15 አማከለቶም 10 ለምጻማት ተረኺቡ ካብ ኃጢአቶም ከም ዘንጾም ንለምጾም ከም ዝፈወሰሎም ምስ ህዝብ ድማ ከም ዝሐወሶም ይገልጽ نوزح زمانات كاب حزب تفاليم زنبرو بمخنيات لمصي حجغن سب غيرو مسب حويسو سب غيرو مسب صنبرنا እግዚአብሔር سب غيرو سب صنبرنا ولدنا يكون سب غيرو مسب صنبرنا ገንዘብና ይኩን سب غيرو مسب صنبرنا ፖለቲካ ይኩን سب غيرو مسب صنبرنا አሌትናውን አይኮነን سب غيرو سب صنبرنا ነገስታቱን አይኮን سب غيرو مسب صنبرنا እግዚአብሔር ስለዚህ ነዞም ሰባት ዚያቶም ከምሰብ ከይተቆጽሩ መንበሪያም አበረኻ ዝነበሩ ከምሰብ ከምጽቁጽሩ ገይሩና ከተማ ከምዛአቱ ዝገበሮም ንሱ እትብስጋ ማርያም ዝተገልጸ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካላይ ሪኹም ዶ ሳልሰይቲ አመንዝራታት በእስራኤል ዝተጸየፉዮም በሕግ ኦሪት ድማ በዳርባ እምነት ተቀጥቂጦም ክሞቱ ዘለዎም እዮም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 እንደዳ ተመልክትኩም حقوريت نزمن زرسب بداربا امن غير كقطقطو يزبل حق موسى لسخا خنتاي تبليلهم كحطو يلوم نامن زرا سبيتم صيمبيو እሱ ግን ቀሪቦ አይቀርባል እስራኤል ዝጸልዎ ዝፍንፍንዎ እሞኻ ዝዕምጽዎ ከምሰብ ዘይቆጽሩም ንሰለስተ ነገራት ሰብ ከም ዝኾኑ ዝገበረ ካብ ኃጢአቶም አድሒኑ እንደገና ሓደሽቲ ሰባት ከም ዝቆጽሩ ገይሩ ጾሮም ዘቃለለ እተንኮሎምን ንብልኾ ዘለና ናይ አማልኽታ አምላኽ ናይ ጎይቶት ጎይታ ናይ ንግስታት ንጉስ ናይ ኩልና አምላኽ ዝኾነ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መሳኹት ሰማይን ተዘይከፍተልና ግን እንታይ ምኾነ ስለዚህ አኩሉ መከራና ነዚ ክንዝክር ይግባና አስተውሉ ነዚ በመዝካሪና ነተዓወት ክንረኽቦ ዝካለና ማለት ቀጽይሉ ከምዚ ይልዎም ንኻ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ አምላኽ ድማ ከምርግብ ወሪዱ አብርሱ ከዓልብ ረአየ አስተውሉም ባል መንፈስ አምላኽ እንታይ ኮይን በመንታይ አምሳል ይወሪዱ በርግብ አምሳል አብርሱ መን ዓሪፍ አብሰር ክርስቶስ አስተውሉ እተናይ መጀመሪያ ምስጢሩ ቤተ ክርስቲያን ንሓደ ተጠማቀ ተጠማቀ ኢሉ መስመጸ በመንታይ ተጠምቆ በማይ ቀጽይላኸ በመንታይ በሜሮን በአመኖ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልክት ዝኾነ በሜሮን ጌራ ድማ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝቅበል መሕደሪ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኸውን ትገብሮ ምኽንያቱ እትናይ ጥምቀትና ጀማሪ ዝኾነ አርአያና ዝኾነ ክርስቶስ መጀመሪያ በማይ ምስተጠመቀ በድሕሪ መንፈስ ቅዱስ አብርሱ ዓሪፉ ይኹማሉ ትእዛዙን እንተኾነ እንታይ ዝብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቅድ 6 በማይን በመንፈስ ቅዱስን ይሉ ንማይ ቀድሚት እንበር ንማይ ድሕሪት አይገበሩ ስለዚህ ስርዓተ ጥምቀት በኸመይ አገባብ ክፍጸም ከም ዘለውን ዝተጋህደሉ አተካላይ عميق ሚስጥሩ ድማ ንዘመናት ዘአክል ነ4000 ዓመት ዘአክል እግዚአብሔር መንፈሱ ካብደቀ ሰባት ወሲዶ ይነብር ነበር እግዚአብሔር ንኖህ ከምዚ ይልዎ ነሩ መንፈሰይ ታይክገብር ይሉ ድሕረ ደግም ካብደቀ ሰባት ኮስበይ መንፈሱ እግዚአብሔር ካብደቀ ሰባት ወሲዶ ነበርሞ ነትዝነበ ዝወሰዶ መንፈሱ ናብደቀ ሰባት ከምዚ መጸ ደቀ ሰባት ድማ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ኩሉና ይመግባር ዓቅም ከምዝ ተዋህቦም ዝተጋህዱ ለግሴ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምሳናተሉ ምን ይፍራህና እስከ ዘፍራህና አሉ ሰይጣን ይፍራህና ኃይል ሰይጣን ይፍራህና ኃይል ታጽልመት ይፍራህና ዘፍራህና የለም ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ምሳናሉ ምሳናሉ እቱ መንፈስ ቅዱስ ዘይነበረሉ ናብደቀ ሰባት ዘይወረዶሉ ዘመን ሕጅታይ ኮይኒ ሓሊፊዩ በግልጸት ክርስቶስ ኩሉ እንታይ ኮይኒ ተጋሂዲ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እትንደቅ ሰባት ዝረድ ዝድግፍ አጭንቀቶም ዘጸናና አመከሮም ዝድግፍ አግዜ ውድቀቶም ንልቦም ጸጊኑን አምንሳሐ ከም ዝመጹ ዝገብር መንፈስ ቅዱስ ሐጂ ናብደቀ ሰባት እንታይ ኮይኒ ወሪዲዩ እዙን ዘበሰረና ግዜ መንፈስ ቅዱስ አብርሱ በመዕራፍ በመርአይ ሳልሳይ በድሕሪ ዝቀጽሉ ከምዚ ይብል
አብሮሱ عرف مسبله انه دما بوز سمركو فتو ودي ازي زبل دمصي كابي تسمعينو كابي تسمعي كاب سماي تسمعي از قال زي مجمريا مسكرنتي ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ከምዝኾነ በሚስጥሩ ተዋሂዶ ድማ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ፍጹም ሰብ ከምዝኾነ እቲ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ድማ ፍጹም አምላክ ከምዝኾነ አቀዲሙ መን መስኪሩልኝ ዮሐንስ መስኪሩልኝ በምስክርነት ዮሐንስ ካብ ምድር ዮሐንስ ካብ ሰማይ ከምን መስኪሩ መን መስኪር ካብ ሰማይ እግዚአብሔር አቦ እትዘፍቅሮ ወደይ መን ይሎ እዚህ ናይ እግዚአብሔር አብ ናይ ባህሪ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሲሞ እትዘፍቅሮ ወደይ እዚዩ ኢሉ ብዛዕብኡ መስከረ ይሉ ምስክርነት ናይ እግዚአብሔር አብ ምስክርነት ናይ ዮሐንስ መጥምቅ አቢርባ ዮርዳኖስ ክርስቶስ መን ምዃን ዝተጋደል ክርስቶስ መን ይዝብል ሕቶ በምስክርነት ዮሐንስም በምስክርነት እግዚአብሔር አብን ንጹር ዝኾነ መረዳእታ እንታይ ዝገበርናል ማለት እዩ ዝረኸብናል እዩ ዮሐንስ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ሊመስክር እስክንገሩ እንታይ ሊመስክር ዮሐንስ ብዛዕባ ክርስቶስ አምላኽ ኢሉ መስክር ምክንያቱ አነ ናኻ እንታይ ገብረካ ኢሎ ከመይ ለኸጠምቀካ አነ ናባኻ ክመጽእ ዝግባእኒ ኢሎ ግን ዮሐንስ እንታይ ነይሩ ዮሐንስ ወንጌል ማቴዎስ 10 ተተመልክትኩ አንስት ካብ ዝወለዶ ዘበለ ኩሉን ዮሐንስ ዝመስሎ የለን ከም ዮሐንስ ዝበለ አይነ ሰብ የለን ይሉ ተመስከሩልኝ እስክምስ ዮሐንስ ማዕረ ንመን ስራዩ ንሙሴ እስክምስ ዮሐንስ ማዕረ ንመን ስራዩ ንኤልያስ እስክምስ ዮሐንስ ማዕረ ንመን ስራዩ ንቀደምት ነቢያት ንመን ስራዩ ምክንያቱ መጽሐፍ ከም ዮሐንስ መስሎ የለን ይሉ እቲ ከም ዮሐንስ መስሎ በክብር ዘየለ ግን ሐጂ ንክርስቶስ እንታይሎ ንስኻ ካባይ ተዓቢሎ በክብር ዮሐንስ ካብ ኩሎም ይበልጽ ነይሩ ክርስቶስ ድማ ካብ ዮሐንስ ይበልጽ ነይሩ ካብ ዮሐንስ ዝበልጽ ኮይኑ ምስተረኸበ ድማ ንሱ አምላኽ ዝብል ምስክርነት ዝሰማምዑ ኮይኑ ካብ ሰማይ ድማ ካብ እግዚአብሔር ወል እዚ እትዘፍቅሮ ወደይሉ ንምንታይ መስለኩም ዘፍቅሮ ወደይ ዝበለ ምክንያቱ ስጋ በመልባሱ አምላኽ አይኮነን ሰብዩ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ እዩ ስለዚህ አምላኽ ክንብሎ አይግባናን ይሎም ንዝጠራጠሩ ሐቀኛ ምስክርነቱ በዮሐንስ ጥራሕም ተዝኸውን እዚ ምስክርነቱ ዝናይ ምድር እዩ ከመጌርና ከነአምን ሰብ ክጋገ ይኽእል እንዲምበሉ ነይሮም ምስክርነቱ ፍጹም እንትኸውን ግን ካብ ሰማይን ካብ ምድርን ኮይኑ ካብ ሰማይ እግዚአብሔር አብ ካብ ምድር ድማ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ናይ ባህር ወዱ ካብ አምላኽ ዝተረኽበ ሐቀኛ አምላኽ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ሐቀኛ ብርሃን ካብ እግዚአብሔር ዝተረኽበ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ተመስክሩሉ እዚ ምስክርነት ዝስተዋሃው እምባር እትዘፍቅሮ ወደይ ማን ይሉ እዚዩ እግዚአብሔር አብ ንዓለም መስፍቀራ ነታ ዘፍቀራ ዓለም ከድሕና መስመደበ ንድሕነታ ዝተጠቀመሉ መገዲ ንዓና ዘለዎ ፍቅሩ ዝገለጸሉ መገዲ ነቲ ዘፍቅሮ ወዱ እንታይ በመግባሪ አሕሊፉ በመሓቢ ይኹም አሎ እቲ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ ድማ ንሱ ንርእሱ ምእንቲ ደቂ ሰባት አሕሊፉ በመሓብ ንዓለም ከድሕና እዩ ስለዚህ ዓለም ዝተሓዳሓነ ዝድሓነት በቲ እግዚአብሔር አብ ዘፍቅሮ ወዱ ቀዳማዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ بدحراوي زمن كاب دنجل مريم كاب سجا كاب نفس وسيدو استولده بمستر تواهيدو قالن سجان بزي متففع تواهيدو ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብዝ ተባህለ አመስቀል ተሰቂሉ ዋጋ ደቅ ሰባት ዝኸፈለ በጎይታናን በመድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ፍቅር እዚ ኸአ በፍጹም ዝመስሎ የለን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዛዕባ ዝክምስክርን ኮሎ እንታይሉ እግዚአብሔር ዓለም ካብ ዝፈጠረሉ ጥበቡ ሰብ ኮይኑን ዓለም ዘድሓነሉ ጥበብ ይበልጽ ከመይ ይገርም ሓደ ጊዜ ትድነቁ ደብ ተፈጥሮ ከመይ ሊ ተፈጢሩ እዚ ባህር እዚ መቸስ ባህር እዚ መጻኹ ይኹም መብዛሕትኩም ባህር ይኹም ባህር ክንዱ ካብ ፍርሐናስ ናይ ባህር ፈጣሪ ከመይ ከም ዝኸውን حسيبكم دتفط نزا وقبت زخونت عالم بكل استسلمت نكراماتن نحاغاين نافرارقن نايدق سبات
ህይወት استنفاسና ዘርአ እና መገበ ዘመናት ከም ዘቁጽሩ ዝገብር እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝኾነ ሓሲብኩም ደትፈልጡ ከመይ ዝድነቕ አምላኽ ከም ዝኾነ እምበኣር ሕጂ ዝብለና ዘሎ ተፈጥሮ ዓለም አድኒቕና ይንወዶኒና ዮሐንስ ግን እንታይ እግዚአብሔር ዓለም ካብ ዝፈጠረሉ ጥበብ ሰብ ኮይኑና ዓለም ዘድሓነሉ ጥበብ ይገርም እዩ አዚደን ከመይ ዝበለ ረቂቕ ሚስጥሪ ግልጸት ንብሎ ዘለና እምበኣር ነዚ ንዓለም ንምድሓን ዝተገልጸሉ ጥበቡ ግልጸት ይበሃል አስቡ እዚ ጥበብ እዚ ከዓ ዝደንቕ እዩ በአድናቆት አስተርእዮ ኢላ ሰይማ ንህዝብ ንደቃ ናይ ነገረ ድሕነት ትምህርት ትሰብኽ ቤተ ክርስቲያን ድማ ነዚኣ ዝግሩምን ድንቅን ዝኾነ ስራሕ እግዚአብሔር ግን ተዛሪብና በሰዓት ተገዲብና ነቋርጾ እምበር ተንቲና ክንውዶ ይንኸልና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን አስተርእዮ እዚ ጥራሕ አይኮነን ግልጸቱ በዓብዩ ንዘመና ዘአክል ተሰዊሩ ዝነበረ ሚስጥሩን ዝተገልጸሉ እዚ ሚስጥር እንታይ ሚስጥረ ስላሴ አቡሊ ኪዳን ሚስጥረ ስላሴ በትምህርት እምበር በግልጸት ይፍለጥ አይነበረ አብርሃም አቤቱ ስላሴ እኮ እንተ እንገደ አቦሪ ዘፍጥረት 18 ተጻፈ ታሪክ እንተ እንገደ በአምሳል ሰለስተ ሽማግለ ሰብአይ ተገሊጾም ሉ ዳምበር بخمس عينة قلصة سلاسي أبولي كدان أيتقلص እግዚአብሔር አቀድሞ በትምህርቲ ናይቡሊ ኪዳን ናአዳም ከፈጥሮን ኮሎ በአርአያናን በመስልናን ሰብ ንፍጠር በለእግዚአብሔር ይሉ አቦሪ ዘፍጥረት 1:26 ተዛሪቢ እዚ ግን ደረቅ ትምህርት እምበር ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስነትን በግልጽ ዝተጋህደሉ አይነበረን አዳም ስበደለውን አቦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቅድ 22 ኖ አዳም ሓደ ካባና ኮነ ክብል በለእግዚአብሔር ብዝብል በብዙሕን በውሕድን ርኡስ ገሊጽ ነገር ግን ሓድነትን ሰለስነትን እግዚአብሔር በግልጽ ይተገልጸ አብ ህንጻ ሰናኦር ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ዝተገልጸ እግዚአብሔር ናይ ደቅ ሰባት ቋንቋ ክደባልቅን ኮሎ ንዑ ንውረድ ቋንቋኦም ንደባልቅ ኢሉ ቁጥር 6 ተተመልክትና ነገር ግን እግዚአብሔር ንርሱ እግዚአብሔር በብዙሕን በሓደን ገሊጽ ዳምበር ሰለስነቱን ሓድነቱን ዓለም በግልጽ አይገለጸላል ኢሳይያስ ወን አብራአዩ ብዝራአዮ መሰረት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ፍቅድ 3 አበሪኽ እንባ እንታይ ራኺሉ አበሪኽ እንባ እግዚአብሔር ተቀሚጦ ሆሎ ራኽዎ ዘፈር ክዳኑ ድማ ነተ መቅደስ መልእዎ ነበረ አብዙሪ ድማ ሱራፊል ከቢቦሞ ነበሩ መላ አካላቶም ድማ በአይን ተሸፊኑ ነበረ ስድስተ ክንፍ ድማ ነበሩ በክልተ ክንፎም እግሮም ይሽፍኑ በክልተ ክንፎም ገጾም ይሽፍኑ በክልተ ክንፎም ድማ ይበሩ ከመይደስ ብል ይመስልኩም መብራር ናይ ቅድስና ምሳሌ እግርኻን ኢድካን ምሽፋን ድማ እግርኻን ገጽካን ምሽፋን ድማ ናይ ትሕትና ምሳሌ መላእክቲ አቀድም እግዚአብሔር ክገርቡን ከለው ዳዊት አመዝሙሩ ሓደ ቃል ተዛሪብ ነሩ ሰማያት እኮ አቀድሜኻ እንታይ አይኮንን ይሉ ቀጽል ላይ እንታይ አይኮንን ይሉ አቀድሜኻ ንጹሃት አይኮኑን ሰማያት ተባሉ ሰማያትን አብ ሰማያት ዘለው ፍጥረታት ነው አብ ሰማያት ካብ ዘለው ፍጥረታት ድማ መላእክቲዮም መላእክት አቀድም እግዚአብሔር ከቀርቡ ከለው ንሕና አቀድሜኻ ንጹሃና አይኮንናን ይሎም ገጾም በክልተ ክንፎም ገጾም በክልተ እግሮም ይሽፍኑ በክልተ ክንፎም ድማ ይበሩ ንመላእክት በቅድስና ከም ዝነብሩ ዝገበሮም ትሕትኖም አስተውል መላእክት ትሑታትን ተዘይኮኑ ነሮም በቅድስና ናይ መብራር ጸጋ ይምረኸቡ ነሮም ንእግዚአብሔር ንበጽሐሉ እትዛዓበን ዝረቀቀን ሚስጥር እንታይ አይተልኩምና ክርስትና ዓለም ትሕትና ትሑት ሰብ ጥራይ ብናይ ቅድስና ጸጋ ክነፍር ዝኽእል ትሑት ዘይኮነ ሰብ ናይ ቅድስና ጸጋ ናይ መንፈር ዓቅሚ የብሉን እዚ ኩሉ ታሪኽ ናይ ግልጸት እኳ ናይ አስተርእዮ ዘመን ዝረአናዮ ትሕትና ክርስቶስ ተገልጸሉ ሐቀ ትሕትና ክርስቶስ እንዲና ክገልጸን ኢና ክርስቶስ ተወልደ ኣብ ቤተልሔም እዩ ትሕትና ክርስቶስ ንዓለም ተሰቂሉ ዘድሓና ኣብ ማእከል ሸፋቱ ተሰቂሉ ትሕትና ክርስቶስ ነድማ ዝተቀመጠ ኣብ ማእከል ሓጣን ትሕትና ክርስቶስ ዝተጠመቀ ቢድ ዮሐንስ ትሕትና ኩሉ ጉዕዞ ክርስቶስ በትሕትና ዝተመለለ ነይሩ ምኽንያቱ መሰረትና ናይ ክርስትና እምነት መሰረቱ ኣብ ትሕትና ዝተመርኮሰ እዩ ንርሱ ኣትሕት ኣቢሉ ከይ ዘይክእል ሰብ ንቅድስና ጉዕዞ ክበጽሕ ይክእል ንቅድስና እንበጽሓሉ ትዛዓበየ ደረጃናን ጸጋናን ግን እንታይ ተልና ትሕትና ኢና እምበኣር እዞም መላእክት እዚኣቶም ይነፍሩ ነይሮም
ናይ መንፋሮም ጸጋ ግን እንታይ ነይሩ ኢለኩም እንታይ ናይ መንፋሮም ጸጋ ትሕትናኦም እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ብዛዕባ ዝምስጥር እዚ ክትንትን እንከሎ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ግዜ ቅዳሴን ንገልጾ እዩ ቅዱስ ያዕቆብ ዘሱርግ ይባል ቅዱስ ያዕቆብ ዘሱርግ ክገልጽ እንከሎ እንታይ ዝገልጽ እዞም ኣብዚ ዘለው ተገሊጾም ዘለው ሱራፌል ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስተመልከቱ ንሱራፌል ዝመስሉ ኮይኖም ዝረኸብኩዎም ደቂ ኣንስትዮ ምክንያቱ ካብ ጽፍሪ እግረን ስጋብ ጸጉሪ ርእሰን እንታይ ይኾና ኢሉ ይሽፈና ንርእሰን ድማ ናብ መሬት የድንና ከመይ ደስ ይብለኩም ስለዚህ ንሱራፌል ምሳሌ ከምሽላም ንምሽፋና ንሱራፌል ምሳሌ ኮይና ዝተረኸብናሉ እቲ ዝበለጸ ጸጋ እዩ ናይ ተሕትና መግለጽ ኣምላኽ ያ ቅድሜኻ ብቃዕቲ ይኮንኩን ጸጉሮይ እኳ ከይተረፈ ንጹህ አይኮነን አካላተይ ከይተረፈ እኳ ቅድሜኻ ንጹህ አይኮነን አቅድሜኻ አነ በድፍረት ቀርባ ይግባንን ይሞ አካላተይ ሸፊኔ አቅድሜኻ ቀሪበል ካለኹ ብምባል ንጽህናና ተሕትናና እንመስክረሉ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ክርስትና ጉዕዞ መገዲ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ዝዓበየ ናይ ተሕትና መለክዕ እዚ እዩ ስለዚህ እዚ ታሪኽ እዚ ድማ እግዚአብሔር በዓብ ክብሪ ኖር ይወይ ግን ምሳሌ بقدس እግዚአብሔር ዝተገልጸ ዳ ማሲ حدش كيدان እቲ በትምርቲ አቡሊ ኪዳን እቲ በምሳሌ አቡሊ ኪዳን ዝግለጽ ዝነበረ ሓደን ሰለስተን ዝኾነ እግዚአብሔር በሰለስተነቱ ስላሴ በሓድነቱ እግዚአብሔር ዝተባለ በሰለስተነቱ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ተባሂሉ ዝመስገን በሓድነቱ እግዚአብሔር ዝባል በሰለስተነቱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝባል በሓድነቱ ድማ ኤልሻዳይ ይልና ንጽዋ በሰለብነው ድማ በሰለስተነቱ ሰለስተ አካል ዘለዎ በሓድነት ግን ዓለም ዘመሓድር ሰለስተ ግብር ዘለዎ ሓደ ምስጋና ግን ዝቅበል ሰለስተ ስም ዘለዎ መለኮት ግን ሓደ ዝኾነ እግዚአብሔር ንሱ አቡሊ ኪዳን በምሳሌ ይግለጽ ነው ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሕጂ ግን እቲ ሰለስተ ዝኾነ ስላሴ እቲ ሓደ ዝኾነ እግዚአብሔር አብርባ ይርዳኖስ ታይ ኮይን ተገሊጹ ሓድሽ ኪዳን ናይ ስላሴ ትምህርቲ በግልጽ ዝተራየሉ ዝተጋህደሉ አብርባ ይርዳኖስ እዩ እዚ ድማ አስተርእዮ ይባል ስላሴ ክንደይ ከም ዝኾኑ በግልጽ ዝራአናሉ እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር አብ አበይ ነሩ አብ ሰማይ እግዚአብሔር ወልድ አበይ ነሩ አብርባ ይርዳኖስ በአካለ ስጋ ቤት ዮሐንስ ይጥመቅ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግቢ አበይ አሪፉ ስለዚህ መነመን ነሩ አብ ሰማይ ወልድ በአካል ስጋ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግቢ ስላሴ ነሩ ነው ታቀኝ ስለዚህ ግልጽ ስላሴ ዝተጋህደሉ ዘደንቅ ተአምሪሞ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር እዚ ዘመን እዚ ናይ በረኸት ዘመን ይግበረልና እግዚአብሔር አብ ዘፍቀረና እግዚአብሔር ወልድ ድማ ህይወቱ በጃ አህሊፉ ዝሃበና መንፈስ ቅዱስን ናይ ክርስቶስ ድህነት ማህተም ዝገበረልና ደቀ ስላሴ በስላሴ ማህተም ዝተሓተና በፍቅር እግዚአብሔር ዝተገዛና ዕዱጋት እግዚአብሔር ይናሞ ደስ ይበለና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በረኸት ይብዛሐልና እዚ ዘመን እዚ ናይ በረኸት ዘመን ዓለምና እግዚአብሔር ተቀርበሉ እግዚአብሔር ድማ ንህዝቡና ዝእክበሉ ዘመን ይግበረልና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር እዚ ዘመን እዚ ክፉ ዘመን እዩ እዚ ዘመን እዚ ኃጢአት ዝነገሰሉ ዘመን እዩ ግብረ ሶዶም ዲሞክራሲ ተባሂሉ ዝተፈቀደሉ ዘመን እዩ ሰባት በመንዝርና ንርእሶም ዘርከሱሉ ዘመን እዩ ደቂ ሰባት ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቁሉ ዘመን እዩ ስም እግዚአብሔር በመጽራፍ ደቂ ሰባት ዝላገጹሉ ዘለው ዘመን እዩ አምላክ የለን ምባል ፍልስፍና በዓለም መንጋስ ፍቃድ ዝዋሃበሉ ዘሎ ዘመን እዩ ቴክኖሎጂ እኳ ከይተረፈና ኃጢአት ከም ጽድቅ ዝቆጽረሉ ዘሎ ዘመን እዩ كل سب ኃጢአት ረኺስሉ ዘሎ ዘመን እዩ ከምታ ቀዲሙ ዝተነበበልና መዝሙረ ዳዊት መበል 12 ዳዊት ክጽልን ከሎ እንታይ ይጸልዩ አቤቱ ሕያዋይ ሰብ ጠፊሞ እንታይ ግበረኒ ኢሉ አድሕነኒ ሕያዋይ ሰብ ካብ ዓለምና ተሰወረ ዝመጸሉ ዘሎ ኃጢአት ዝነግሰሉ ጽድቅ ዝርገጸሉ ዘመን ኢና ዘለናሞ ነዚ ዘመን እዚ እግዚአብሔር በበረኸቱ ዝተመለም እንት ክኸውን ናይ ሰማይ መሳኹት ተኸፊቱ በረኸቱ ዝሕልና ይሞ በረኸቱ ዘብዝሐልና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ነቲ በረኸት ክንጥቀመሉ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ዕውታት ክንከውን